선배찬호. Сайн 예, 찬양대 찬양 감사합니다. Магтан багийн магтан донд баярлалаа. 중간 통로 있는데 앞쪽으로 좀 앉아 주시기 바랍니다. За хойно зааг байгаа шүү дээ. Заагнаас наашаа урагшаа суугаарай. 같이 기도드릴까요? За хамтдаа залбирая. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажлын явуулдаг ариун бурхан минь. 하나님의 그 크신 능력과 사랑으로 우리를 죄에서 구원해 주셔서 감사드립니다. Бурхантай агуу хүч чадал хайраараа бидний гэм нүглээс аварч өгсөн талархаж байна. 회개하고 예수님 믿는 우리에게 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사드립니다. Гэмшиж Есүст итгэсэн бидэнд мөнхийн ам болон мөнхийн яваажин амжилт болгон өгсөнд талархаж байна. 주님, 또 다시 오시는 그 날까지 우리를 교회 안에 심어 주시고 Эзэн дахин ирэх өдрөө хүртэл биднийг чуулган дотор тайр суулган. 우리 남은 생애를 주의 말씀과 은혜로 함께 해 주시고 인도해 주셔서 감사합니다. Бидний үлцэн амьдралыг эзэн та өөрийн үг болон нэгүслэр хамт байж удирдах байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 마지막 때를 깨어있는 신앙생활 할 수 있게 도와주시고 Эзний цусаараа өргсөн манай ахын дүүс төгсгөлийн цаг үед сэргэг итгэлээр амьдарч чадгаар тусалж 주님을 향한 열심을 품고 주님을 섬기다가 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. эзэн рүү хандсан халуун сэтгэлийг тээж агаад эзэнд үйлчилж байгаа төгсгөлийн цаг үед эзэн тантай уулзаж чадгаар туслаарай. 주님 다시 오실 때 드리라고 말씀하신 모든 징조들이 우리 눈앞에 이루어지는 것을 보고 있습니다. Эзэн таны дахин ирэх цаг болох болно гэсэн энэ бүхэл шин зэмдэг бидний нүдний өмнө биелж байна. 하나님께서 세우신 질서들이 깨어지고 Бурхан таны босгосон дистараар алдагдаж 세상에 더욱더 혼란한 일들이 많이 일어나고 있습니다. энэ ертөнцийн улам илүү эмх замбраагүй зүйлсүүд болсоор байна. 우리 형제 자매들 정말 이런 일들을 보고 주님 오실 날이 가까운 것을 알고 Манай ахын дүүс эдгээр зүйлсийг хараад эзэн таны дахин ирэх нь ойрхон байгааг мэдэж 깨어있는 신앙생활 할 수 있게 도와주시고 сэргэг итгэлээр амьдарч чадгаар тусалж 구원의 기쁨과 처음 사랑을 잃어버린 채로 신앙을 생활하고 있는 성도들이 있다면 авралын баяр хөөр анхны хайраа алдсан чигээр итгэлээр амьдарч байгаа итгэгчнэр байгаа бол 구원의 기쁨과 처음 사랑을 회복하고 열심을 품고 신앙생활 할 수 있도록 도와주옵소서. авралын баяр хөөр анхны хайраа дахин сэргээгээд халуун сэтгэлийг тээгээд итгэлээр амьдарч чадгаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들 Зовлон, сорилт, өвчин дунд байгаа ахын дүүсийг 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 мөн эдийн засгийн бэрхшээл дунд байгаа ахын дүүсийг та нэг бүрчлэн сахин харж 합당한 위로와 은혜를 허락해 주옵소서. тохирсон тайтгарал нэгүслээ өгөөрэй. 어떤 상황 속에서든지 우리가 믿음을 지키고 Ямар ч нөхцөл байдал донд бид итгэлээ сахиж 주님을 바라보며 담대하게 신앙생활 할 수 있도록 영육간에 필요한 은혜를 더해 주옵소서. эзнийг харан зоригтойгоор итгэлээр амьдарч чадхаар сүнс болон махбод нь хэрэгтэй нэгүслээ нэмж өгөөрэй. 또 오늘 우리 말씀 앞에 놓은 우리 각 사람에게 필요한 말씀으로 교훈해 주옵소서. Мөн өнөөдөр үгийн өмнө ирсэн хүн тус бүрд хэрэгтэй үгээрээр сургамжилж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 창세기 2장을 같이 보겠습니다. Хамтдаа Эхлэл 2-оос харъя. 창세기 2장 7절부터 25절입니다. Эхлэл 2-ын 7-оос 25 байна. 창세기 2장 Эхлэл 2 7절부터 7-оос 25절 25 хүртэл 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншъя. Тэгэхэд эзэн бурхан хөрс шорооноос хүнийг урлаад амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад хүн амьд бодгоод болжээ. Эзэн бурхан дорн зүгт эдэнд цэцэрлэг тариад урсан хүнээ тэнд авчирч тавьжээ. Бас хөрснөөс эзэн бурханы ургуулсан янз бүрийн модтон хараа булаам хүнсэн сайн байв. Тэр цэцэрлэгийн гол дунд бас амийн мод хийгээд сайн мөг мэдүүлэгч мод байжээ. Эдэнээс гарсан нэгэн мөрөн тэр цэцэрлэгийг усалдаг бөгөөд тэндээс 4 салаа их авчээ. Эхнийх нь Пишон гэдэг нэртэй бөгөөд алт байдаг. Хавилагийн бүх нутгийг дайран өнгөрнө. Тэр нутгийн алтан шижир тэнд бидолах хийгээд судал гартаамч байжээ. Хоёр дахь мөрний нэр нь Кихон бөгөөд
Куушийн бүх нутгийг дайран өнгөрдөг. 3 дахь мөрний нэр нь Тигр бөгөөд Ассирийн зүүн талаар урсдаг. 4 дахь мөр нь Эфратаж. Эзэн бурхан хүнийг авчирч Эден цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахаар тэнд суулгав. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан чи энэ цэцэрлэгийн альж модны жимсийг дураараа идэж болно. Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс эзэн тэр өдөртөө чи зайлшгүй үхэн гэв. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё гэжээ. Ингээд эзэн бурхан шороогоор хээрийн бүхий л амтан, огторгын бүхий шувууг урлаад тэдний хэрхэн дуудахыг нь үзэхээр Адам давчирч өгжээ. Тэгээд амьд бит бүхнийг Адам хэрхэн дуудсан нь тэдний нэр болов. Ийхүү Адам бүх мал адгуус, огторгын шувууд, хээрийн амтанд нэр өгчээ. Харин Адамд тохирох туслагч олдсонгүй. Иймд эзэн бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж унтуулад хавирганаас нь нэгийг суглан авч ормыг нь махаар бүгэлжээ. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэр хавиргаараа нэгэн эмэгтэйг бүтээгээд түүнийгээ Адам давчирч өгөв. Адам эн чинь л яснаас минь авсан яс, махнаас минь авсан мах юм. Эр хүнээс авагдсан тул эм хүн гэж нэрлэгдэг гэжээ. Ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг мах бод болдог. Тэр хүн бас эхнэр нь хоёулаа нүцгэн байсан бөгөөд тэд эцсэнгүй. 창세기 2장을 본문으로 읽었습니다. Эхлэл 2 дугаар бүлгийг үндсэн үг болгон уншлаа. 오늘은 에덴 동산에 비유된 교회라는 제목으로 말씀을 같이 공부하겠습니다. Өнөөдөр Эден цэцэрлэгээр зөөрлсөн чуулган гэсэн сэдвээр хамтдаа үгээс оръё. 창세기 내용을 읽어보시면 알겠지만 Та бүхэн Эхлэл номыг уншаад мэдж байгаа. 창세기 내용은 눈에 보이는 이 세상과 인류 역사 그리고 사람이 어떻게 시작됐는가 하는 것을 알려줍니다. Эхлэл номон дээр энэ ертөнц болон хүн төрлөختний төв бас хүн хэрхэн үүссэн талаар хэлж өгч байгаа. 성경에 기록된 에덴 동산 사건과 관련해서 우리가 가장 먼저 주목할 것은 Библиэлд бичигдсэн Эден цэцэрлэгтэй холбоотой үйл явдлыг хамгийн түрүүлж мэдэх ёстой зүйл нь 우리 모든 인류의 조상 아담 하와가 살았던 에덴 동산이 실제로 있었느냐 하는 거죠. бүхий л хүн төрлөختний өвөг эцэг болсон Адам Ева амьдарч байсан Эден цэцэрлэг боддоор оршин байсан уу гэдэг нь байна. 성경은 단순히 어떤 신화나 전설을 말해주고 있는 것이 아닙니다. Библи ердөө үлгэр домгийн талаар ярьж байгаа юм биш ээ. 성경에 기록된 내용이 신화나 전설이라면 우리가 굳이 성경의 내용을 주목할 필요가 없죠. Библиэлд бичигдсэн энэ агуулга үлгэр домог байсан бол бид бүхэн зайлшгүй энэ Библийн агуулгыг сурах шаардлагагүй. 이 세상에는 우리 눈과 귀를 즐겁게 하는 재미있는 것들이 더 많잖아요. Энэ ертөнцөөр бидний нүд чихийг баясгадаг баяр хөөртэй зүйлсч олон байгаа шүү дээ. 그죠? 중요한 것은 성경은 사실을 증거해주고 있다는 겁니다. Гол чухал зүйл нь Библи үннийг гэрчилж байгаа. 우리 믿음에서 가장 중요한 것은 우리가 믿는 것이 사실이냐 아니냐 하는 거죠. Бидний итгэлд хамгийн чухал зүйл нь бидний итгэж байгаа зүйл үнэн байна уу үгүй байна уу гэдэг нь чухал. 그죠? Тийм биз? 사실은 뭐가 있다 그랬죠? Үнэн зүйл юу байдаг гэсэн мэлээ? 증거가 있습니다. Нотолгоо байгаа гэсэн. 사실과 거짓말을 확인할 수 있는 방법은 증거를 살펴보면 됩니다. Үнэн худлыг шалгах арга нь тэр нотолгоо байна уу үгүй юу гэдгийг шалгахад л болно. 사실은 증거가 있지만 거짓말은 증거가 없습니다. Үнэн зүйлд нотолгоо байдаг бол худал зүйлд нотолгоо байхгүй. 우리 시대에 이미 과학의 발달을 통해서 에덴 동산이 실제로 존재했고 에덴 동산의 정확한 위치도 알게 됐죠. Өнөө цаг шинжлэх ухаан хөгжөөд эзэн цэцэрлэг боддоор байсан. Эзэн цэцэрлэгийн байршлыг ч гэсэн нотолж харсан. 그리고 우리 모든 사람이 아담 하와의 후손이라는 것도 이미 확인을 했습니다. Мөн бидний бүхий л хүмүүс Адам Евагийн үр удам гэдгийг хэдийн шалгасан. 창세기 2장의 내용을 읽어보면 Эхлээд 2 дугаар бүлгийн агуулгыг уншаад үзвэл 하나님께서 에덴 동산의 위치를 꽤 정확하게 알려주셨어요. бурхан эден цэцэрлэгийн байршлыг маш тодорхой хэлж өгсөн. 8절에 보면 8-аас харвал 여호와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창설하시고 8-дөр эзэн бурхан дорн зүгт эден цэцэрлэг тариад. 에덴 동산이 어디 있었다? Эден цэцэрлэг хаана байсан гинөө? 동쪽에 있었다. Дорн зүгт байсан. 기준은 뭘까요? 그러면 기준 Үүний хэмжүүр нь юу? 어디를 해서 기준으로 동쪽이라는 걸까요? Яг алийг хэмжүүрээр болгоод зүүн зүг гэсэн. 혹시 생각해 보셨어요? Энэ талаар бодож үзсэн үү?
아니, 기준이 있을 거 아니야. Тэгээ хэмжүүр ээж таарна шүү дээ. 기준으로 뭐 동쪽, 서쪽, 뭐 남쪽, 북쪽 있을 거 아니야. Тэр хэмжүүрээс хамаарат зүүн, баруун, өмнөд, хойд гэж тогтно шүү дээ. 기준은 이스라엘 땅입니다. Тэр хэмжүүр нь Израилийн газар нутаг байна. 그러니까 이제 이스라엘 이 성경이 이스라엘 역사를 중심으로 이제 기록이 돼 있잖아요. Тэр Библи ч гэсэн Израилийн түүхийг tөвлөн бичигдсэн шүү дээ. 그래서 이스라엘 땅에서 봤을 때 동쪽에 있다. 이제 그걸 설명해 주는 거예요. Тэр Израилийн газар нутгаас харахад дорн зүгт байсан гэж 그리고 에덴 동산에서 시작된 네 개의 강의 이름도 하나님께서 기록해 주셨죠. бас эдийн цэцэрлэгээс их авсан дөрвөн мөрний нэр ч гэсэн бичигдсэн. 비손, Пишон, 기혼, Гихон, 히데겔, Тигр, 유프라데. Ефрат. 그런데 강만 이름만 얘기해 준 게 아니고요. Гэтэ зөвхөн голын нэрийг л хэлээгүй. 그 강들이 어느 지역으로 흘렀다는 것까지 알려주고 있습니다. Бас энэ голууд хаашаа урссан бэ гэдгийг хүртэл хэлж өгсөн. 그죠? Тийм биз? 11절, 12절에 보면 11, 12-оос харвал 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 하웰라 온 땅이 둘렀으며 эхнийх нь Пишон гэдэг нэртэй бөгөөд алт байдаг Хавилагийн бүх нутгийг дайран өнгөрнө. 그 비손 강이 어디를 흘렀다? Энэ Пишон мөрөн хаашаа урссан гэнэ үү? 하웰라. Хавила. 지금이 사우디아라비아죠, 그죠? одоогийн Саудын Араб байна. 네, 그 땅에는 금이 많이 나왔다. Тэр газраас алт их гарч ирдэг. 사우디아라비아로 금 많이 나오잖아요, 그죠? Сауди Арабаас их алт гарч ирдэг шүү дээ, тийм ээ? 그리고 그곳에는 베들리엄 진주도 있고 호마노도 있었다. Тэн дээр Бидолох бас судал Гартам ч гэсэн байжээ. 그러니까 하나님께서 에덴 동산과 관련해서 이렇게 에덴 동산에 관련된 내용을 정확하게 사실 이렇게 자세하게 기록해 주신 이유는 Тэгэхээр бурхан эдийн цэцэрлэгийн үйл явдлыг маш тодорхой нарийн хэлж өгсөн шалтгаан нь 에덴 동산 실제로 존재했고 эдийн цэцэрлэг боддоор оршин байсан. 에덴 동산과 관련된 이 성경의 기록들이 사실이라는 것을 우리에게 증거해 주시기 위해서예요. Бас эдийн цэцэрлэгтэй холбоотой Библиэр бичигдсэн зүйлс үнэн гэдгийг бидэнд гэрчилж байна. 에덴 동산 실제로 존재했다는 것은 эдийн цэцэрлэг боддоор оршиж байсан 그리고 гэдэг. 아담 하와가 실제로 존재했다는 것은 Бас Адам Ева боддоор оршиж байсан гэдэг нь 이 인류의 조상 아담 하와가 사단의 유혹을 받아서 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨난 것도 사실이고 хүн төрлөختний өвөг эцэг Адам Ева сатаны худал үгийг сонсоод гим нүгэл үлдээд эдийн цэцэрлэгээс хөөгцөн гэдэг нь ч үнэн. 또 아담 하와의 범죄로 말미암아 모든 후손들에게 죄와 죽음이 유전된 것도 사실이라는 것을 알려주는 거죠. Бас Адам Евын гим нүглээс болж бүхий л үр өдөмд нь гим нүгэл өхөл өвлөгдөн ирсэн гэдг нь ч гэсэн үнэн гэдгийг хэлж байна. 사람이 올바른 삶을 살기 위해서는요, 자신의 근본, 자신의 시작을 올바르게 아는 것이 중요합니다. Хүн зөв амьдрахын тулд өөрийн үндэс угсаага тэгээ өөрийн эхлэлээ зөвөр мэднэ гэдэг нь чухал байна. 화살을 아무리 멀리 쏘더라도 정확한 방향을 잡지 않으면 아무리 멀리 쏘더라도 목표를 맞출 수 없듯이 Хичнээн сумаа хол харавсан ч гэсэн яг тодорхой байргуугаа чиглүүлэхгүй бол яг тийшээ нэг очиж чадахгүй гэдэг. 우리 삶도 인간적으로, 육신적으로 부족한 것이 없이 또 열심히 산다 할지라도 Бидний амьдрал ч гэсэн хүний хувьд бас одоо махбодын хувьд ямар ч дутх зүйлгүй хангалттай амьдарч байгаа ч гэсэн 인생의 올바른 목적과 방향을 알지 못하고 살아간다면 결국은 헛된 삶을 살 수밖에 없죠. амьдралын тодорхой чиглэл байгаа олж харахгүй бол хоосон амьдралаар амьдарч байна гэсэн. 에덴 동산과 관련된 성경의 사실 중에 우리가 주목할 것은요. Эдийн цэцэрлэгийн үйл явдалтай холбоотой бидний анхаарах ёстой зүйл нь 사람은 범죄함으로 말미암아 에덴 동산에서 쫓겨나게 됐다는 거예요. хүн гим нүгэл үйлснээр эдийн цэцэрлэгээс хөөгдсөн гэдэг нь. 그 통로 앞쪽으로 앉아요. За тэр заагаас урагшаа суугаа. 그리고 Тэгээд 그 후로 시간이 지나면서 사람들은 점점점 하나님을 더 잊어버리고 тэрнээс хойшоо цаг хугацаа өнгөрөн хүмүүс баг багаар бурхныг мартсан. 결국은 하나님을 이제 떠나게 됐다. Эцэстээ бурхнаас холдсон. 자, 그런데 Гэхдээ 여러분 전도서 읽어보셨는지 모르겠습니다. та бүхэн номдогчийн үгс номыг уншиж үзсэн. 전도서를 읽어보면 어떤 말이 반복돼요? номдогчийн үгс дээр ямар үг давтагдан гардаг вүлээ? 헛되다. Хоосон 라는 말이 반복됩니다. гэсэн үг давтагдаж байна. 전도서는 무엇을 말해주고 있냐면은 номдогчийн үгс ном юу хэлж байна вэ? 하나님을 잊어버린 인생, бурхныг мартсан хүн. 하나님을 떠나 사는 인생이 결국은 헛되다는 걸 알려주는 거예요. Бурхнаас холдоод амьдарч байгаа хүний амьдрал эцэстээ хоосон гэдгийг хэлж байна. 전도서의 기자가 누구죠? Тэгэхээр номдогчийн үгс номны бичээч нь хэн блэ? 솔로몬 왕이에요. Соломон 솔로몬. хаан. 하나님은 솔로몬에게 부귀, 영광, 지혜를 주셨죠. Бурхан Соломонд элбэг хангалуун эд хөрөнгө тэгээд нэр алдрыг ч гэсэн өгсөн. 모든 인류를 대표해서 Бүх хүн төрлөختнийг төлөөлөд 사람이 하고 싶은 것, 갖고 싶은 것 다 해보도록 하셨어요. хүний хийхийг хүссэн зүйл, авахыг хүссэн зүйлийг бүгднийг хийж үзсэн хүн. 솔로몬은 왕이 돼서 자신이 모든 것을 다 가져보고
Соломон хаан болоод өөрөө бүх зүйлийг авч үз, 누려보고 эдэлж үзсэн, 해본 후에 хийж үзснийхээ дараа 자신이 깨달은 것을 기록한 것이 전도서입니다. өөрийнхөө ухаарсан зүйлээ бичсэн ном нь номлогчийн үг. 뭐라고 기록했죠? Юу гэж бичсэн бэ? 여기 전도서 2장을 봅시다. Номлогчийн үгс 2-оос харъя. 9절부터 11절입니다. 2-оос 11 байна. 2장 9절부터 11절. 2-ын 9-оос 11 байна. 754 дугаар хуудас. 읽어볼까요? За уншия. Ингэж надаас өмнө Иерусалим байгснаас би хол давж үлэмж баян босон төдийгүй мэрэгэн ухаанч бас надад байлаа. Нүд минь хүсэмжилж буй бүгдээс би эс татгалзав. Ямар ч баяр цэнгэлээс би зүрхээ татаж байсангүй. Зүрх минь миний бүх зүтгэл баясаж байсан бөгөөд энэ бол бүх зүтгэлийн минь шан харамж байв. Тэгээд би өөрийн гараар хийсэн бүх үйлсээ бас өөрийн зүтгэсэн зүтгэлээ эргцүүлэн бодлоо. Гэтэл энэ бүхэн хоосон бөгөөд салхины араас хөөцөлдсөн хэрэг байв. Наран доор үүний ашиг алга. 전도서의 내용은 하나님을 잊어버리고 하나님을 떠난 인생이 결국은 헛되다는 것을 교훈해 주는 겁니다. Номлогчийн үгс номны агуулга нь Бурхныг мартсан, Бурхнаас холдоод амьдарч байгаа хүний амьдрал эцэстээ хоосон гэдгийг хэлж байна. 전도에서 반복되는 말이 해 아래서라는 말이거든요. Тэгэхээр номлогчийн үгсээр давтагдан гарч байгаа үг нь наран доор гэсэн үг. 해 아래서라는 뜻이 무슨 뜻이냐면은 Наран доор гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 아담 안에서, Адам дотор. 아담 안에서 삶이 헛되다. Адам доторх амьдрал хоосон. 또 Бас 이 땅에 소망과 목적을 두고 살아가는 삶이 결국은 헛되다. энэ газар дээр найдвар зорилгоо тавиад амьдарч байгаа амьдрал эцэстээ хоосон. 솔로몬은 왕이 돼서 모든 것 다 해보고 모든 것 다 가져보고 모든 것 다 누려봤는데 Соломон хаан болоод бүх зүйлийг хийж үтсэн, бүх зүйлийг авч үтсэн, бүх зүйлийг эдэлж үтсэн. 사람이 이 땅에 소망과 목적을 두고 산다면 결국은 다 그것이 헛된 수고다라고 교훈해주고 있는 Хүн энэ 겁니다. газар дээр найдвар зорилгоо тавиад амьдрах юм бол эцэстээ тэр бүх зүтгэл нь хоосон гэдгийг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 성경에 Библиэлд 해 아래서라는 말과 반대되는 말이 있어요. наран доор гэдэг үгийн эсрэг үг нь гарч байгаа. 뭘까요? Юу вэ? 그리스도 안에서, Христ дотор, 주 안에서, эзэн дотор, 교회 안에서 이렇게 표현할 수 있겠죠, 그죠? чуулган дотор гэж илэрхийлж болно үстэй. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 아담 안에 뿌리 박고 살다가 이제 그리스도 안에 심겨진 자들이 할 수 있습니다. Адам дотор үнцээ суулгад амьдарч байгаад одоо Христ дотор суулгагдсан хүмүүсээ гэж хэлж байна. 시편 1편의 1장 1절에 보면 이런 말씀이 1장 3절에 보면 이런 말씀이 있죠. Дуулал 1-ийн 3 дээр ийм үг байдаг. 복 있는 사람은 물가에 심기운 나무와 같다. Ерөөлтэй хүн нь урсгал усны иргэд таригдсан мод адилаа. 우리는 원래 아담 안에 뿌리 내리고 살았던 사람들인데 Бид угтаа Адам дотор үнцээ суулгаад амьдарч байсан. 하나님의 은혜의 복음으로 우리를 불러서 구원해서 그리스도 안에 옮겨 심어 주신 겁니다. Харин бурхан нэгүслийн сайн мэдээгээр биднийг дуудаад аварч өгөөд Христ дотор тарьж өгсөн байна. 거듭난 성도는 Дахин төрсэн 이 итгэж 땅에 소망을 두고 살다가 энэ газар дээр найдвараа тавьж амьдарч 저 байгаа. 하늘의 소망을 갖고 살게 된 사람들이다 말할 수 있습니다. Одоо тэр Тэнгэрийн найдварыг олоод амьдарч байгаа хүн гэж хэлж болно. 사람이 해 아래서 하는 모든 수고는 자기에게 다 헛되죠. Хүний наран доор хөдөлмөрч байгаа бүхий л зүтгэл нь хоосон. 그러나 Гэхдээ 그리스도 안에서 한 모든 수고는 영원히 계산되고 영원히 남는 거예요. Христ дотор хөдөлмөрч байгаа бүхий л зүтгэл нь мөнхөд тооцоологдож мөнхөд үлдэх зүйл. 창세기 2장을 보면 하나님께서 첫사람 아담을 만드신 사건이 기록되어 Эхлээд 있습니다. 2 дугаар бүлгээс харах юм бол бурхан анхны хүн Адамыг бүтээсэн үйл явдал бичигдсэн. 하나님이 아담의 육체를 흙으로 만드셨죠. Бурхан Адамын махбодыг шороогоор бүтээсэн. 그리고 Тэгээд 흙으로 만드신 그 아담의 육체 속에 생기, 즉 영을 넣어 주셨어요. шороогоор бүтээсэн энэ Адамын махбод дотор амин амьсгал буюу сүнсийг оруулж. 그래서 사람이 산 영이 된 겁니다. Тиймээс хүн амьд сүнс болж байна. 그래서 사람은 하나님의 형상을 닮은 영적인 존재로 지음 받은 거예요. Тиймээс хүн бурхны дүр төрхийг дуурайсан сүнслэг оршихуй болгон бүтээгдсэн 그 байна. 사람은 처음부터 하나님의 형상대로 존귀하게 영원히 살도록 지음 받았어요. Тиймээс хүн анхнаасаа бурхны дүр төрхийн дагуу үн үнцэнтэй мөнхөд амьдрахаар бүтээгдсэн байна. 하나님의 형상대로 존귀하게 영원히 살도록. Бурхны дүр төрхөөр үн цэнтэй мөнхөд амьдрахаар. 네, 하나님은 이제 산 영이 된 아담을
에덴 동산에 두어 살게 하셨잖아요. Тэгэхээр бурхан амьд сүнс болсон Адамыг эдийн засэрлэгт тавиад амьдруулсан. 그죠? Тийм биз? 2장 8절에 보면 2-ын 8-аас харуул 2장 7절에 이렇게 돼 있죠. 2장 2-ын 창세기 2장 7-ээр 7절. ингэж байна. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고. Эзэн бурхан хөрс шорооноос хүнийг урлаад. 자, 흙으로 사람의 육체를 지었지만 아직 이거는 살아 있는 거예요, 죽어 있는 거예요? Хүний бие шороогоор хийсэн ч гэсэн энэ нь хараахан амьд байна уу, үхмэл байна уу? 죽어 있는 거예요. Үхмэл байна. 그죠? Тийм биз? 근데 여기다가 하나님이 생기를 넣어 주셨죠. Тэгээ үүн дотор нь бурхан амин амьсгалыг 영을 оруулж 넣어 줘서 사람이 산 영이 됐다. сүнсийг оруулж өгөөд хүн амьд сүнс 그 болсон. 후에 Үүний дараа 이제 에덴 우산에 두어 살게 하신 거예요. эдийн засэрлэгт тавиад амьдруулж өгөө. 에덴 우산이 뜻하는 거는 두 가지라고 할 수 있어요. Эдийн засэрлэгийн хэлж байгаа хоёр зүйл байна. 첫 번째는 Эхнийх нь 교회, чуулган. 그리스도 안을 뜻하는 것이고, Христ доторхыг 두 хэлж байна. 번째는 Хоёр дахь нь 영원한 천국을 뜻하는 겁니다. мөнхийн диважин хэлж байна. 정말 복음을 깨닫지 못한 사람은 교회 안에 있을 수가 없죠, 그죠? Жинхнээсээ сайн мэдээг ухаараагүй хүн чуулган дотор байж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? 육체가 이 안에 와 있다고 해서 이 사람이 신앙생활 하는 건 아니잖아요. Махбод нь энд байлаа гэ тэр хүн итгэлээр амьдрч ийн гэсэн үг биш ээ. 뭐 저 거듭나야 되잖아요. Эхлээд дахин төрөх хэрэгтэй. 우리가 구원받기 전에는 죄와 허물로 죽어 있었습니다. Би дахин төрөхөөс аврагдахаас өмнө гэм нүгэл алдаа зуршлын хувьд үхмэл байсан. 마치 하나님께서 흙으로 아담 육체를 만드시긴 했지만 아직 영혼이 들어가기 전인 것처럼 Яг л бурхан Адамын биеийг шороогоор бүтээгээд хараахан сүнс ороогүй байгаа шиг 우리도 구원받기 전에는 그냥 어떻게 보면은 그냥 흙으로 만든 육체 덩어리, 흙 덩어리 불과했어요. бид нар ч гэсэн аврагдахаас өмнө яг л зүгээр шороогоор бүтээгдсэн махбод төдий байсан. 그런데 예수님의 피로 또 성령님의 역사로 우리에게 생명을 주시고 하나님의 자녀로 거듭나게 하셨어요. Харин Есүсийн цусаар ариун сүнсний ажиллаар дамжуулан биднийг авраад бурхны хүүхдээр дахин төрүүлсэн. 거듭난 후에 우리를 교회 안에 두셔서 이제 살게 하시는 거예요. Дахин төрсний дараа биднийг чуулган дотор тавиад амьдруулж байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 이 땅에 살아가는데 이제 교회 안에서 신앙생활 하다가 주님 오시면 영원한 천국 들어가서 주님과 함께 영원히 사는 거죠. энэ газар дээр чуулган дотор амьдарч хагаад эзэн дахин ирэх юм бол эзэнтэй хамт мөнхийн диважинд амьдарна. 그래서 이 에덴 동산이 첫 번째 뜻하는 것이 교회를 뜻하기도 하고 영원한 천국을 뜻한다고 할 수도 있습니다. Иймээс эдийн засэрлэгийн хэлж байгаа зүйл нь чуулганыг ч хэлж байна, бас мөнхийн диважинг ч хэлж байна. 예수님께서 구원받은 성도들에게 첫 번째 명령하신 것이 있잖아요. Есүс аврагдсан итгэгч нарт эхэлж тушаасан зүйл байна. 뭐죠? Тэр нь юу вэ? 내 안에 거하라. Миний дотор байгтун. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 아담을 지으시고 에덴 동산에 두어 살게 하신 것처럼 Бурхан Адамыг бүтээгээд эдийн засэрлэг тавьж амьдруулсан шиг 하나님은 구원받은 성도들을 이제 교회 안에 두어서 신앙생활하게 하신 거예요. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг одоо чуулган дотор тавиад итгэлээр амьдруулж байна. 하나님은 아담 하와를 위해서 에덴 동산에 필요한 모든 것들을 만들어 주셨잖아요. Бурхан Адам Евад зориулан эдийн засэрлэх хэрэгтэй бүх зүйлийг бүтээж өгсөн. 그와 같이 Үүнтэй адил 하나님은 교회 안에 구원받은 성도들이 신앙생활하는 데 필요한 모든 은혜들을 예비해 주셨습니다. Бурхан чуулган дотор аврагдсан итгэгч нар итгэлээр амьдрахад хэрэгтэй бүх зүйлсүүдийг бэлдэж өгсөн. 그래서 구원받은 성도들이 교회 안에서 주님의 말씀을 듣고 주님을 따르다가 Тиймээс аврагдсан итгэгч нар чуулган дотор эзний үгийг сонсоод эзнийг дагаж байгаад 장차 주님이 재림하시면 이제 영원한 천국에 들어가게 되는 겁니다. хожин эзэн дахин ирэх юм бол мөнхийн диважин руу орно. 천국 들어가면 우리가 하나님께서 우리를 위해서 예비해 주신 정말 영원한 것, 놀라운 은혜들을 보게 될 거죠. Тэгэхээр диважин руу орох юм бол бурхан бидний төлөө бэлдсэн маш гайхалтай зүйлс нэгүслүүдийг харах болно. 특별히 오늘은 Онцгойлон өнөөдөр 에덴 동산에 비유된 교회라는 제목으로 말씀을 이제 공부하면서 эдийн засэрлэгээр зөвлөсөн чуулган гэсэн сэдвээр үгээс сурангаа 구원받은 성도가 올바르게 신앙을 살아가는데 가장 중요한 것이 교회잖아요. аврагдсан итгэгч нар зөв итгэлээр амьдрахын тулд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь чуулган шүү дээ, тийм ээ? 태어난 아이가 올바르게 정상적으로 성장하려면은 가정이 제일 중요한 것처럼 Дөнгөж төрсөн хүүхэд хэвийн өсийг үйл гэр бүл хэрэгтэй байдаг гэдэг. 구원받은 성도가 올바르게 성장하는데 가장 중요한 것이 교회인데 Аврагдсан итгэгч гэсэн зөвөр өсөхийн тулд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь чуулган. 교회와 교회 생활에 대한 말씀을 좀 같이 공부를 해볼게요. Тэр өнөөдөр чуулган болон чуулганы амьдралтай холбоотой үгийг хамтдаа 두 가지를 좀 сурья. 같이 공부를 하려고 합니다. Хоёр зүйлийн талаар 첫 хамтдаа 번째, сурья. Эхнийх нь 하나님께서 에덴 동산을 만들어 주신 목적. бурхан эдийн засэрлэгийг бүтээж өгсөн зорилго. 그리고 두 번째, Хоёр дахь нь 성경에 나타난 에덴 동산의 특징을 공부를 해보죠. Библиэлд гарч байгаа эдийн засэрлэгийн онцлогийг сурнаа. 자, 먼저 Эхлээд 하나님께서 에덴 동산을 만드신 목적을 좀 공부를 해보겠습니다. бурхан эдийн засэрлэгийг бүтээсэн зорилгыг хамтдаа 그 сурна. 이유는 Тэр шалтгаан нь 이제 지음받은 사람이 살도록 하기 위해서 에덴 동산을 만드셨죠, 그죠? 물론. бүтээсэн хүнээ амьдруулахын тулд эдийн засэрлэгийг бүтээсэн. 2장 5절을 읽어보겠습니다. 2-ын 5 дугаар ишлэлийг уншийе.
Эзэн бурхан газар дэлхий дээр хур бороо оруулаагүй, газар тариалах хүн ч үгүй байсан тул хээрийн бут цөг газарт хараахан үгүй, тариалангийн ургамал ногоо арай ургаагүй. 자, 이 말씀을 보면 Энэ үгнээс хараад 하나님께서 천지 창조를 하셨지만 бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн ч 아직 гэсэн 이 환경이 이제 자연 환경이 사람이 살 수 있는 그런 조건이 아니었다는 걸 알 수 있죠. хараахан орчин нөхцөл байгаль нь хүн амьдрахын аргагүй тийм нөхцөл байдал байсан гэдгийг мэдэж болно. 그죠? 만약 아무것도 없는 데서 사람부터 만들어 놓으면 사람이 뭐 먹고 살아요? Хэрвээ юу ч байхгүй газар хүнийг бүтээшгсэн бол энэ хүн юу идэж амьдрах вэ? 그죠? Тийм биз? 집에서 만약에 물고기 키운다고 물고기부터 사온다면 이 물고기 사온 거 어디다가 키워요? 그죠? За хэрвээ гэртээ загас тэжээнэ гэж загсаа төрүүлээд авчрах юм бол энэ загас яаж амьдрах вэ? Тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그래서 하나님은 처음 지음 받은 사람이 살 수 있도록 완벽한 조건을 갖춘 에덴 동산을 만들어 주신 거예요. Тиймээс бурхан анхны бүтээсэн хүнээ амьдруулахын тулд бүрэн төгс зогтсон эдийн засралыг бүтээж өгсөн. 그리고 또 하나 Тэгээ дахиад нэг нь 하나님께서 에덴 동산을 만들어 주신 이유는 бурхан эдийн засралыг бүтээж өгсөн шалтгаан нь 하나님의 신령한 뜻을 나타내 주시기 위해서예요. бурханы сүнслэг хүслийг харуулахын тулд. 앞에서 에덴 동산이 뜻하는 것이 두 가지가 있다 그랬죠? Түрүүн эдийн засралын хэлж байгаа хоёр зүйл байгаа гэсэн. 첫 번째가 Эхнийх нь 교회, чуулган, 두 번째가 хоёр дахь нь 영원한 천국. мөнхийн яваач. 에덴 동산은 교회의 모형이 되기도 하고 Тэгэхээр эдийн засралыг чуулганыг дүрсэлж байна. 구원받은 성도들이 장차 들어갈 영원한 천국의 모형이 되기도 해요. Бас аврагдсан итгэгчнэр хожим орох мөнхийн яваажинч дүрсэлж байна. 2장 8절에 보면 2-ын 8-аас харвал 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 эзэн бурхан дорн зүгт эдээнд цэцэрлэг тариад 그 지으신 사람을 거기 두셨다고 돼 있어요. урсан хүнээ тэнд авчир тавьжээ гэж байна. 근데 창세기 1장 여러분 읽어보시면 알겠지만 Та бүхэн эхлэл 1-р бүлгийг уншаад мэдчихэж байгаа. 하나님이 천지 창조를 하시면서 기뻐하셨다는 말씀이 반복이 돼요. Бурхан тэнгэр газрыг бүтээснийхээ дараа баярлсан гэсэн үг давтагдсан гарч байгаа. 하나님은 사람을 기뻐하셨습니다. Бурхан хүнд баярлсан. 그리고 하나님의 그 영원한 기쁨을 사람과 누리기 위해서 사람을 창조하셨어요. Бас бурханы тэр мөнхийн баяр хөөргийг хүнд илрүүлэхийн тулд хүнийг бүтээсэн байна. 에덴의 뜻이 기쁨이란 뜻이잖아요. Эден гэдэг үгний утга нь баяр хөөр гэсэн утга. 그래서 에덴 동산이라는 뜻은 기쁨의 동산이다 그런 Тэр 뜻이에요. эден цэцэрлэг гэдэг нь баяр хөөрийн цэцэрлэгээ гэсэн үг. 자, 이것은 하나님께서 사람에게 주시고자 하는 것이 기쁨이라는 거 알려주는 거예요. Энэ нь бурхан хүнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл нь баяр хөөр гэдгийг мэдүүлж байна. 하나님이 Бурхан 사람에게 주시고자 하는 것이 무엇이다고요? хүнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл нь юу гэнэ? 기쁨이라고. 기쁨. Баяр хөөр. 자, 몇 가지 성경을 통해서 좀 공부를 해보죠. Эндээр хэдэн зүйлийг суръя. 첫 번째, Эхнийх нь 예수님은 성도에게 기쁨을 주시기 위해서 십자가의 죽음을 참으셨잖아요. Есүс итгэгчнэрт баяр хөөргийг өгөхийн тулд загалмайн зовлон твцсэн. 이사야서 Исая 53장을 보겠습니다. 53-аас харъя. 10절, 11절입니다. 10-11 байна. 이사야서 53장 10절, 11절. 830 Исая 53-ийн 10-11. 같이 읽어보죠. За хамтдаа уншия. Гэвч түүнийг нэцэлж зовоох нь эзний таалал байв. Амиа тэр ялын тахил болгоос үрээ тэрээр үзэн. Өдрүүдээ уртасхан эзний таалал гарт нь цэцэглэх болно. Зовлонгоосоо тэрээр гэрэл харна, мэдлэгээрээ тэрээр хангалуун болно. Зөвд нэгэн миний зарц олныг зөвтгөн, хилэнцгийг нь үүрнэ. 이사야서 53장의 내용은 예수님이 십자가에서 고난 받으심으로 우리 죄를 대속해 주실 것을 미리 약속한 거죠. Исая 53 дугаар бүлгийн агуулга нь Есүс загалмай дээр цовдлогдсон зовлон амснараа бидний гимнүглийг уучлана гэдгийг хэлж амласан байна. 자, 10절에는 10-д 하나님이 성부 하나님이 예수님에게 상함 받도록 고난 받기로 허락하셨다고 돼 있고, 그죠? эцэг бурхан Есүсийг нэцэлж зовоохоор зөвшөөрсөн гэж байна. 11절에는 11-д 예수님 자신이 고난 받기를 원하셨다고도 돼 있습니다. Есүс өөрөө зовлон амсахыг хүссэн гэж байна. 11절에 보면 이런 말씀 있죠. 11-д ийм үг гарч байна. 그가 예수님이 자기 영혼에 수고하는 것을 보고 만족히 여길 것이라. Тэрээр буюу Есүс зовлонгоосоо гэрэл харна, мэдлэгээрээ тэрээр хангалуун болно гэж байна. 만족히 여긴다는 건 무슨 뜻이에요? Хангалуун болно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 기뻐한다는 뜻이잖아요. Баярлана гэсэн үг. 그죠? Тийм биз дээ? 어? 무슨 말씀이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 예수님은 자신의 죽으심을 통해
Есүс өөрийн үхлээр дамжуулаад 많은 영혼들이 구원받고 기뻐하는 그 모습을 보고 십자가의 고통을 참으셨다 그런 뜻이에요. олон сүнснүүд аврагдаад баярлж хөөрж байгааг нь хараад загалмайн зовлон твцсэн гэсэн үг. 예수님은 하나님이시기 때문에 Есүс бурхан учраас 십자가에 달리셨을 때 아마 처음 사람 아담부터 세상 마지막 사람을 다 보셨을 것 같아요. загалмай дээр цовлогдохдоо магадгүй анхны хүн Адамаас ахуулаад төгсгөлийн хүнийг хүртэл харсан баг. 우리도 보셨겠죠. Бид нэрийг ч гэсэн харсан байж таарна шүү дээ. 십자가 못 박히실 때 우리 봤을까 안 봤을까? Загалмай дээр цовлогдохдоо биднийг харсан болов хараагүй болов. 우리 각 사람은 모든 사람을 다 보시고 Бидний хүн бүрийг хараад 다 이루었다 말씀하셨을 거예요. бүгд гүйцэлтлээ гэж хэлсэн. 그렇죠? Тийм биз дээ? 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 주님은 여기는 저와 여러분에게 구원의 기쁨을 주시기 위해서 эзэн энд байгаа би болон та бүхэнд авралын баяр хөөргийг өгөхийн тулд 자신을 십자가에 죽는 데까지 내어 주셨다는 거예요. өөрийгөө загалмай дээр өөхөх хүртлээр тавьж өгсөн байна. 우리 사무엘상 1-р Самуэль 2장을 보겠습니다. 2-оос харъя. 사무엘상 2장 1-р Самуэль 2 1절입니다. 1-р эшлэл байна. 2장 1절. 2-ын 1 300 дугаар хуудас 읽어볼게요. за 2-ын 1-ийг уншийе. Тэгээд хаана залбирэн эзэн таньдаа зүрхмийн баярлан эзнийхээ дотор эвэрмийн бас өргөгдөн авралттай нь баярлан баясан би ам юга дайснуудынхаа эсрэг чинээгээр нь ангайв. 한나는 사무엘 선지자의 어머니죠. хаана Самуэль иш үзүүлэгчийн ээж, 한나는 하나님을 경외했던 여자인데요. хаана бурхнаас эмээдэг эмэгтэй байсан. 근데 오랫동안 자식을 낳지 못해서 고통을 받았어요. Гэтэ удаан хугацаанд хүүхэд төрүүлж чадаагүй улмаас шаналж байсан. 그런데 한나가 이제 하나님께서 한나의 기도를 들으시고 결국은 이제 사무엘을 허락해 주셨거든요. Гэтэ бурхан Хаанагийн залбирлыг сонсоод эцэстээ Самуэлийг зөвшөөрсөн. 한나는 자신이 사무엘을 낳은 것이 하나님의 은혜라는 것을 알게 됐어요. Хаана өөрөө Самуэлийг төрүүлсэн нь бурханы нэгүсэл гэдгийг мэдсэн. 이 말씀은 Энэ үг 한나가 이제 사무엘을 낳은 후에 성령의 감동으로 기록한 말씀이에요. Хаана Самуэлийг төрүүлсний дараа ариун сүнсний хөдлөлөөр дамжуулан бичсэн үг. 근데 이제 뭐라고 말하냐? Гэтэ энэ дээр юу гэж хэлж байна? 이는 내가 주의 구원을 인하여 기뻐함이니이다. Авралтай нь би баярлан баяснаа гэж байна. 한나가 왜 기뻐한다고요? Энэ Хаана яагаад баярлан 주의 гэнэ? 구원을 경험했기 때문에 기뻐한다. Эзний авралыг мэдэрсэн учраас баярлаа гэж байна. 자, 하나님께서 우리에게 구원의 은혜를 허락해 주신 이유는 무엇 때문이죠? Бурхан бидэнд авралын нэгүслийг зөвшөөрж өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 기쁨을 얻게 하기 위해서 기쁨을. Баяр хөөргийг өгөхийн тулд 구원받은 성도, 구원을 경험한 성도는 기쁨을 얻게 되죠. авралыг мэдэрсэн итгэгч баяр хөөргийг олж авдаг. 또 하나, Дахиад нэг нь 주님은 성도들에게 기쁨을 주시기 위해서 교회로 이끄셨다. эзэн итгэгчнэрт баяр хөөргийг өгөхийн тулд чуулган руу хөтэлдэг. 요한일서 1-р Иохан 1장을 보겠습니다. 1-р бүлгээс харъя. 1장 1 1384-р хуудас 3절 4절입니다. 1-ийн 3 4 байна. 요한일서 1-р 1장 3절 4절 1-ийн 3 4 읽겠습니다. уншия. Бид үдсэн сонсноо та нар тунхагснаар та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үнэн дээр бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөж байгаа юм. Баяр баясгалангаа гүйцэд болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. 사도 요한에 의해서 기록된 말씀이 성경에 5권 있죠. Илч Иохноор дамжуулан бичигдсэн Библийн 5 ном байгаа. 요한복음, Иохан 요한 1, 2, 3, 4, 1 2 3 дугаар Иохан 그리고 요한계시록. илчлэл. 요한복음은 예수님 믿어서 구원 얻게 하기 위해서 기록을 해줬고, Иохан ном бол Есүст итгээд аврагдахын тулд бичигдсэн. 요한 1, 2, 3, 4는 구원받은 성도들의 올바른 교제 생활에 대해서 알려주기 위해서 기록이 됐고, Харин 1 2 3 дугаар Иохан аврагдсан итгэгч зөв нөхөрлөлийн төлөө бичигдсэн ном байна. 요한계시록은 구원받은 성도들이 장차 들어갈 영원한 천국에 대해서 알려주기 위해서 기록이 됐어요. Ишлэл ном нь аврагдсан итгэгчний хожим орох мөнхийн диваажны талаар бичиж өгсөн байна. 자, 그런데 이 말씀에 보면, 우리가 읽은 이 말씀에 보면 Тэгээ бидний уншсан энэ үгнээс харвал 주님은 구원받은 성도들을 교회 안에 왜 두셨느냐? эзэн аврагдсан итгэгчнэрийг чуулган дотор яагаад тавьсан? 4절에 4-дөр 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하랍니다. баяр баясгалангаа гүйцэд болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. 하나님과의 교제, 성도들과의 교제를 통해서 하나님께서 성도에게
기쁨을 주시기 위해서라고 말씀하고 Бурхантай 있어요. нөхөрлөл, итгэж анхан дүүстэй нөхөрлөнгөө Бурхан итгэгчнэрт баяр хөөргийг өгөхийг хүсдэг гэж. 3절에 보면 3-аас харвал 너희로 우리와 사귐이 있게 함이라. та нарыг бидэнтэй нөхөрлөх юм аа. 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. Бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөж байгаа. 사귐 교제 말하는 거죠. 교제, 그죠? Энэ нөхөрлөлийг хэлж байна тийм ээ. 그런데 주님께서 구원받은 성도들을 교회 안에 두셔서 교제하게 하시는 이유가 뭐다? Гэтэ эзэн аврагсан итгэгчнийг чуулган дотор тавиад нөхөрлүүлж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 기쁨을 누리게 하기 위해서. Баяр хөөргийг эдлүүлэхийн тулд. 구원받은 성도들이 세상에서 기쁨을 누려요? Аврагсан итгэгчнэр энэ ертөнцөөс баяр хөөргийг эдэлдэг үү? 아니잖아요. Үгүй ээ. 구원받은 성도들은요, Аврагсан итгэгчнэр 교제 안에서 주님 안에서 위로와 기쁨을 얻는 거예요. нөхөрлөл дотор эзэн дотор тайтгарал баяр хөөргийг олж авдаг. 우리가 이 땅에 살아가다 보면 고난도 받고 어려움도 있고 낙심될 때도 있지만, Бид энэ газар дээр амьдрангаа зовлонч байдаг, бэрхшээлтэй байдаг, цөхрөх үеуд ч гардаг. 그런데 성도가 교회 안에서 주님 안에서 성도들과 주님과 교제 나누면서 위로받고 기쁨을 얻는 거예요. Гэтэ итгэгчнэр энэ чуулган дотор эзэн дотор итгэгч анхан дүүстэй нөхөрлөнгөө тайтгарал баяр хөөргийг олж авдаг. 룻기 2장을 또 보겠습니다. 2-аас харъя. 사무엘상 앞에 룻기 있어요. 1-р Самуэль номны уртлын ном 2장 2-ын 11절부터 11-ээс 13절. 13 룻기 2장 295 дугаар удас 11절부터 2-ын 11-ээс 13절. 13 295 дугаар удас. 읽어봅시다. За уншия. Бооз түнд нөхрийгөө өөд болсны дараа хадам мэгтэй чиний хийсэн бүгдийг мөн хэрхэн эцэггээ болон төрөл садныхаа нутгийг орхин таньж мэдэхгүй ард түмэн рүү явсан тухай чинь надад бүрэн мэдэгдсэн. Эзэн чиний энэ ачит үйлийг сайнаар хариулах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс ирэх шан хөлс чамд дүүрэн байг. Чи түүний далавчин дор хорогдох газар хайн иржээ гэж хариулав. Тэгэхэд тэр таны шивгчэнгүүдийн нэгтэнч би энэ зэрэгцэхгүй билээ. Гэвч таны нүднээ би тааллыг тань олсоор байг. Эзэн минь та намайг тайтгаруулж шивгчэн миний зүрх сэтгэлд ярьлаа гэж хэлв. 루시 보아스에게 이렇게 얘기를 하죠. Рут Боозод ингэж хэлж байна. 13장 끝에 보면 13-ын төгсгөлөөс хараад 당신이 이 시녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다. та шивгчнээ тайтгаруулж тэгээд шивгчнийхээ зүрх сэтгэлд баяр хөөргийг өглөө гэж байна. 룻은 시어머니를 따라 이스라엘 땅으로 들어왔습니다. Рут хадам михээ дагаад Израилийн газар нутг руу орж ирсэн. 룻은 모압 여인이었잖아. 이방 여인이었잖아요. Рут Моб эмэгтэй, хайр эмэгтэй байсан. 그죠? Тийм биз? 룻이 시어머니를 따라서 이스라엘 땅으로 들어온 이 모습은 뭘 설명하느냐? Рут хадам михээ дагаад энэ Израилийн газар нутг руу орж ирсэн гэдэг нь юуг тайлбарлаж 우리가 байна? 회개와 믿음으로 이제 그리스도 안으로 들어온 거 말하는 거예요. Бид гэмшид итгэдээр Христ дотор орж ирсэн гэдгийг хэлж байна. 우리가 회개하고 믿음으로 구원받고 이제 그리스도 안에 들어온 걸 설명하는 겁니다. Бид гэмшид итгэлээр аврагдаад Христ дотор орж ирснийг тайлбарлаж 이제 байна. 룻이 이스라엘 땅에 왔는데 마침 볼이 추수하는 때였어요. Рут Израилийн газар нутагт ирсэн чинь Боозын тариалангийн газар байсан. 그래서 이삭을 줍기 위해서 이제 밭으로 나갑니다. Тэгээд түрүү түүхийн тулд тэр талбай руу явдаг. 근데 하나님께서 이 룻의 발걸음을 보아스의 밭으로 인도하십니다. Харин Бурхан Рутын алхмыг Боозын талбай руу хөтэлдэг. 보아스는 예수님의 예표가 됩니다. Бооз Есүсийг дүрсэлдэг. 보아스의 밭은 Энэ Боозын талбай нь 교회의 예표가 되는 거예요. чуулганыг төлөөлж байна. 예? 하나님께서 양식을 구하기 위해서 밭으로 나간 이 룻의 발걸음을 보아스의 밭으로 인도하신 것은 뭘 설명할까요? Бурхан хоол хүнс хайхаар явсан энэ Рутын алхмыг Боозын талбай руу хөтөлсөн гэдэг нь юуг тайлбарлаж байна вэ? 하나님께서 구원받은 성도들을 주님 몸된 교회 안으로 인도하시는 걸 설명하는 거예요. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг эзний бий болох чуулган руу хөтөлдгөө гэдгийг тайлбарлаж байна. 룻은 보아스의 밭으로 가서 보아스를 만났죠? Рут Боозын талбай руу очиод Боозтой уулзсан. 그리고 보아스가 말합니다. Тэгээд Бооз хэлж байна. 추수가 끝나기까지 다른 밭으로 가지 말고 여기 내 밭에 있으라. Ургац хураал дуусах хүртэл өөр талбайраа явдгүй миний талбайд бай. 내 밭에서 양식을 얻고 Миний талбайгаас хоол хүнс олж 또 бас 보아스를 통해서 위로의 말씀도 얻잖아요. 그죠? Боозоор дамжуулан тайлхарлын үгийг ч гэсэн олж байна. 이게 뭘 설명하느냐? Энэ юуг тайлбарлаж байна? 주님께서 구원받은 성도들을 교회 안에 두셔서 말씀과 은혜로 공급하시고 Эзэн аврагдсан итгэгч нарыг чуулган дотор тавиад үг нэгүслэр хангаж 또 신앙생활 중에 위로와 기쁨도
주신다는 거 설명하는 거예요. Итгэлийн амьдрал донд нь тайтгарал баяр хөөргийг ч гэсэн өгдгөө гэдгийг тайлбарлаж байна. 우리 갈라디아서 Галаад 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 갈라디아서 5장 Галаад 5 22절 23절 22 23 1320 дугаар хуудас 갈라디아서 5장 Галаад 5-ын 22절 23절 22 23 읽어보겠습니다. уншия. Харин сүнсний үр жимс бол хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайн сэтгэл, итгэмжит чанар, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах зэрэг нь юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. 우리가 지난 시간에 이제 이 말씀을 잠깐 공부했죠. Бид өнгөрсөн цагт энэ үгийг сурсан. 성도는 성령 인도를 따라 살아갈 때에 Итгэж ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед 육신의 소욕을 다스리고 주님 뜻 가운데 살아갈 수가 있습니다. Хотын хүслээ захираад эсний хүслийн дагуу амьдрах боломжтой. 근데 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 성도 안에 9가지 성령의 열매가 맺힌다 그랬잖아요. 아리ун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед итгэгчийн дотроос 9 төрлийн үр жимс ургадаг гэж хэлсэн. 그런데요, 이 말씀에 보면 Тэгээ энэ үгнээс харвал 성령의 열매 중에 또 하나가 바로 희락, 기쁨이라고 돼 있어요. энэ ариун сүнсний үр жимснүүдийн нэг нь баяр баясгалан гэж байна. 그죠? тэгж байгаа 22절에 22 дээр 성령의 열매는 사랑과 희락과라고 돼 있죠. сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан гэж байна. 이거 세 개씩 구분할 수 있다고 그랬죠? Энийг 3-3-аар нь хувааж олно гэж хэлсэн. 사랑, 희락, 화평은 хайр, баяр баясгалан, амар тайван. 하나님과 관계 속에서 맺히는 열매들이라고 Бурхантай 그랬고, харилцах харилцаанд донд ургадаг үр жимсээ гэж 오래 хэлсэн. 참음, 자비, 양선은 주변 사람들과의 관계 속에서 맺히는 열매라 그랬고, Төвчээр инрэл сайхан сэтгэл нь эргэн тойрны хүмүүстэй харилцаанд донд үүсгдэг үр жимсээ гэж хэлсэн. 충성, 온유, 절제는 성도 안에 맺히는 열매들이라고 말씀드렸어요. Харин итгэмжит чанар дүлгөөн зан өөрийгөө захирах нь итгэгчийн дотроос гарч ирдэг үр жимсээ гэж хэлсэн. 기억나시죠? Санаж байгаа үстэй? 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 우리의 삶 속에 이런 열매들이 풍성히 맺히도록 성령께서 역사하신다는 거예요. Аврагсан итгэгч ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед бидний амьдрал тунд эдгээр үр жимс хангалттай гарч чадхаар ариун сүнс ажилтдаг байна. 이 세상 사람들은 이제 구원받은 성도들이 교제에 참여하는 모습 보면 아마 이해가 안 될 거예요. Энэ ертөнцийн хүмүүс аврагсан итгэгчнэр нөхөрлөлтөд оролцож байгааг нь хараад ойлгохгүй. 교회 나간다고 돈 주는 것도 아닌데 뭐 이렇게 저렇게 열심히 꼬박꼬박 교회 나갈까? 응? Сүмд явлаа гэд мөнгө өгөхгүй хатал яагаад ийхүү тасралтгүй сүмд явдаг 또 байна? 뭐 이렇게 열심히 또 봉사를 하고 있을까? Яагаад энэ сүмдээ хичээнгүйлэн үйлчлдэг байна? 그런데 성도는 주님과의 교제를 통해서 Гэтэ итгэгч эзэнтэй нөхөрлөлөөр дамжуулан 이 세상에서 얻을 수 없는 위로와 기쁨을 얻기 때문에 энэ ертөнцөөс олж авч чадахгүй тайтгарал баяр хөөргийг олж авдаг учраас 교제 참여하는 거잖아요. 그죠? нөхөрлөлтөд оролцдог байна, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 세 번째, Гуравт нь 주님이 재림하실 때도요. эзэн дахин ирэх үед ч гэсэн 성도는 주님이 주시는 기쁨을 얻게 된다는 거예요. итгэгчнэр эзний өгөх баяр хөөргийг олж авна. 말라기 3장을 보겠습니다. Малаки 3-аас харъя. 말라기 3장 17절 Малакийн 3-ын 17. 3장 17절 Малаки 3-ын 17. 1081 дэх хуудас. 마태복음 앞에 있죠. 말라기 Матай номны урд байгаа. 말라기 3장 17절입니다. Малаки 3-ын 17. 읽어보겠습니다. Уншия. Би өөрийн эзэмшлийг байгуулах өдөр тэд минийх байх болно. Өөртөө нь үйлчлдэг хүүгээ хүн өршөөдгийн адил би тэднийг өршөөх болно гэж төг дүмдийн эзэн айлтаж байна гэдэг. 나의 정한 날에라고 돼 있는데 Энд дээр би эзэмшлийг байгуулах өдөр гэж байна. 주님이 재림하시고 성도가 영원한 천국에 들어가는 날을 말하는 거예요. Энэ нь эзэн дахин ирээд итгэгчнэр мөнхийн деважн руу орох өдрийг хэлж байна. 그때 Тэр үед 성도들은 이 세상에서 맛보지 못한 또 다른 기쁨을 맛보게 될 겁니다. итгэгчнэр энэ газар дээр амтлал үзээгүй өөр дахин баяр хөөргийг эдлэх болно. 4장 2절 읽어볼까요? 4-ийн 2-ыг уншия. 4장 2절 За 4-ийн 2 байна. Уншия. Гэвч миний нэрээс эмээгч та нарын төлөө зөв шударгын нар нь эдгэрлийн жигүүртэй мандан та нар урагш явж хашаанаас гарсан туглууд мэт харайлгах болно. 성경에 보면 하나님께서 구원받은 성도들을 위해서 예배해 주신
놀라운 은혜들이 많이 기록이 되어 있는데 Библиэр харах юм бол Бурхан аврагдсан итгэгчнэр зориулаад бэлдсэн маш олон гайхалтай нэгүслэгэд гардаг. 근데 이 말씀에 보면 이 근데 말라기 이 선지자가 부분에서 뭐라고 설명하냐면은 Малахи 4:2 дээр юу гэж тайлбарж байна вэ? 그 날에는 성도들에게 치료하는 광선이 비춰질 것이다. Тэр өдөр итгэгчнэрт эдгэрлийн жигүүр мандна гэж. 이 말씀이 무슨 뜻이냐면요. Энэ үг юу гэсэн үг вэ гэхээр 성도들이 부활의 몸, 신령한 몸으로 변화될 것을 말해 주는 거예요. итгэгчнэр дахин амьдлын бие, сүнслэг биетэй болж өөрчлөгдөнө гэдгийг хэлж байна. 그때 성도들은 정말 가장 아름다운 몸, 가장 영광스러운 몸으로 변화될 건데 Тэр үед итгэгчнэр хамгийн үзэгсэнтэй, хамгийн алдар суутай бие бол өөрчлөгдөнө. 그 기쁨을 어떻게 표현했냐? Гэтэл энэ баяр хөөргийг яаж илэрхийлж байна вэ? 외양간에서 나온 송아지가 뛰는 것 같이 될 것이다. Хашаанаас гарсан туглууд мэт харайлхан цогчноо гэж илэрхийлж байна. 소가 좁고 답답한 우리 안에 있다가 막 이렇게 나오면은 막 기뻐서 막 뛰잖아요, 그죠? Цуглууч гэсэн давчуу ингээл хашаан дотор байгаа тэндээсээ гарах үед ингээл цогчоод баясдаг штэ тийм ээ. 그와 같이 Яг үүнтэй адилхан 주님이 재림하시는 날 우리는 정말 이 세상에서 전혀 맛보지 못한 새로운 기쁨을 맛보게 된다. эзэн дахин ирэх үед бид нар ч гэсэн яг ерөөсөө энэ газар дээр эзэлж үзээгүй тэр шинэ баяр хөөргийг эдлэх болно. 또 하나, Дахиад 천국은요 Диважин бол 영원한 기쁨이 있는 곳이잖아요. мөнхийн баяр хөөр байдаг. 요한계시록 19장 보겠습니다. Ишлэл 19-оос харъя. 요한계시록 19장 Ишлэл 19 6절부터 8절. 6-аас 8 байна. Мянга 409-р удаас 6절부터 8절 읽겠습니다. за 19-ийн 6-аас 8-ыг уншийе. Хурсан олны дуу шиг их усны шууган мэт хүчит аянгийн нүргэн адил дуу гарахыг би сонсов. Халелуя. Төгс хүчит эзэн бурхан маань хаанчилж байна. Баярлан хөөрч түүнд алтрыг өргөн өргөмжилцгөөе. Учир нь хурганы хурим болж сүд бүсгүй нь өөрийгөө бэлдэв. Тэрээр гэлэлдсэн цэвэр нарийн майлангаар хувцаслах болжээ. Учир нь нарийн майланга нь ариун хүмүүсийн зөвхт үйлс юм гэв. 구원받은 성도들은 장차 영원한 천국에 들어가죠, 그죠? Аврагсан итгэгчнэр хожим мөнхийн диважин руу орно. 천국은 우리 주님이 다스리시는 곳이잖아요. Диважин бол бидний эзний захирч байгаа газар. 그래서 구원받은 성도들은 천국에서 주님과 함께 영원한 기쁨을 누리게 된다. Тиймээс аврагсан итгэгчнэр диважинд эзэнтэй хамт мөнхийн баяр хөөргийг эдлэнэ. 7절에도 보면 이렇게 나와 있죠. 7-оор ингэж гарч байна. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세. Бид баярлан хөөрч түүнд алтрыг өргөн өргөмжилцгөөе. 하나님께서 Бурхан 구원받은 성도들을 위해서 천국에 영원한 기쁨을 또 예비해 두셨다. аврагсан итгэгчнэр зориулаад диважинд мөнхийн баяр хөөргийг бэлдсэн. 자, 우리가 지금 몇 군데 말씀을 좀 찾아봤어요. Бид сая хэдэн газараас үг хайж уншлаа. 하나님은 결국 사람에게 무엇을 주기 원하는 거예요? Бурхан эцэстээ хүнд юу өгөхийг хүсэж байна вэ? 기쁨을 주기 원한다는 거예요. Баяр хөөргийг өгөхийг хүсэж байна. 에덴 동산을 만들어 주신 목적도 기쁨을 주기 위한 거였고, Эден цэцэрлэгийг бүтээсэн зорилго нь ч баяр хөөргийг өгөх юм бол. Тийм биз? 지으신 사람을 거기 두어 살게 하신 게 하나님께서 사람에게 주신 기쁨을 누리게 하기 위해서 주신 거잖아요. Бүтээсэн хүнээ тэнд авчир тавьж байгаа ч гэсэн Бурхан хүнд тэр баяр хөөргийг эдлүүлэхийн тулд байна. 그렇기 때문에 구원받은 성도들은 Тийм учраас аврагдсан итгэгчнэр 구원을 받은 때도 аврагдах үедээ ч 또 교회 안에서도 чуулган дотор 천국에서도 영원한 기쁨을 누리게 된다. диважин ч гэсэн мөнхийн баяр хөөргийг эдлэнэ. 말씀 시간에 자꾸 왔다 갔다 하는데 말씀 시간에 왔다 갔다 안 했으면 좋겠어요. 우리 Үгийн 성도들. цагаар орж гарахгүй байгаасаа гэж үсэе. 말씀 읽자 그러면 한 번씩 나가 이렇게. Үг унших гэхээр л яг тэр хооронд нэг хүн 말씀 гараад. 읽읍시다 그러면 또 한 번 나가. Тэгэл дахиад унших гэхээр дахиад тэр 말씀 읽자 그러면 또 나가. 이상하네. сонирн байгаас. 말씀 읽지 말아야 되나? Үг уншихаа болох хэрэгтэй юм болов? 계속 설명해야 되나? Зүгээр тайлбарлах. 말씀 읽자 그러면 나가지 마세요. Үг унших гэхээр л битгий гараарэ. 또 이제 에덴 동산의 특징을 좀 같이 잠깐 공부해 보죠. За одоо эден цэцэрлэгийн онцлогийн талаар хамтдаа сурах. 창세기 2장입니다. Эхлэл 2 байна. 7절부터 7-оос 우리 18절까지만 18 18절 маань. 18절까지만 За 18 дугаар ишлэл хүртэл 7절부터 18절까지 7-оос 18 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Тэгэхэд эзэн бурхан хөрс шорооноос хүнийг урлаад амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад хүн амьд бодгоол болжээ. Эзэн бурхан дорн зүгт эден цэцэрлэг тариад уурсан хүнээ тэнд авчирч тавьжээ. Бас хөрснөөс эзэн бурхны ургуулсан янз бүрийн модтон хараа булаам хүнсэн сайн байв. Тэр цэцэрлэгийн гол дунд бас амийн мод хийгээд сайн мөг мэдүүлэгч мод байжээ.
Эденээс гарсан нэгэн мөрөн тэр цэцэрлэгийг усалдаг бөгөөд тэндээс 4 салаа их авчээ. Эхнийх нь Пишон гэдэг нэртэй бөгөөд алт байдаг. Хавилагийн бүх нутгийг дайран өнгөрөн. Тэр нутгийн алтан шижир тэнд бидолах хийгээд судал гартамж байжээ. Хоёр дахь мөрний нэр нь Кихон бөгөөд Кушийн бүх нутгийг дайран өнгөрдөг. Гурав дахь мөрний нэр нь Тигр бөгөөд Ассирийн зүүн талаар урсдаг. Дөрөв дэх мөрн нь Эфрат аж. Эзэн бурхан хүнийг авчирч Эден цэцэрлэгийг арчлуулан сагуулахаар тэнд суулгав. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан чи энэ цэцэрлэгийн аль ч модны жимсийг дураараа идэж болно. Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс эцэн тэр өдөртөө чи зайлшгүй үхэн гэв. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё гэжээ. 자, 이 말씀을 통해서 Энэ үгээр дамжуулан 에덴 동산과 관련해서 몇 가지 특징을 좀 알 수가 있어요. Эден цэцэрлэгтэй холбоотой хэдэн төрлийн онцлогийг мэдэж 앞에서 байна. 에덴 동산이 뜻하는 게 두 가지가 있다 그랬잖아요. Түрүүн Эден цэцэрлэгийн хэлж байгаа хоёр зүйл байгаа гэсэн. 하나는 교회, Эхнийх нь 또 чуулган, 하나는 영원한 천국. дараачих нь мөнхийн деваж. 에덴 동산에 강이 흘렀던 것처럼 Эден цэцэрлэгээс гол салааж урсан. 영원한 천국도 강이 흐르는 거 아시죠? Мөнхийн деваж нь ч гэсэн гол урсж байгааг мэдж байгаа юм тест. 에덴 동산이 교회와 영원한 천국을 뜻하는데 특별히 오늘은 이제 교회에 대해서 좀 공부를 해보려고 해요. Эден цэцэрлэг чуулган болон мөнхийн деважинг хэлж байгаа. Онцгойлон өнөөдөр чуулганы талаар сурнаа. 첫 번째, Эхнийх нь 에덴 동산은 높은 곳에 있었을까요? 낮은 곳에 있었을까요? Эден цэцэрлэг өндөр газарт байрлаж байсан уу? Нам газар байрлаж байсан уу? 물은 어디서 어디로 흘러요? Ус хаанаас хаашаа урсдаг вэ? 낮은 데서 높은 데로 흘러요? Нам газараас өндөр газар руу урсдаг уу? 몰라요? 어? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 어? 아, 물은 높은 데서 낮은 데로 흐르잖아요. Ус өндөр газараас доошоо урууддаг 자, 근데 шүү 성경에 дээ. 뭐라고 돼 있어요? Гэтэл Библиэлд юу гэж гарч байна? 에덴 동산에서 강이 시작이 됐고 Эден цэцэрлэгээс гол их авсан. 그죠? Тийм биз? 그 강이 네 가지로 나눠졌다. 자, Тэгээд тэр нь дөрвөн гол болон хуваагдсан гэж байна. 무슨 뜻이죠? Энэ юу гэсэн үг 에덴 вэ? 동산은 Эден цэцэрлэг 높은 곳에 있었다는 걸 알 수 있어요. өндөр газар байсан гэж. 물론 지금은 사람들의 범죄해가지고 아담하와가 범죄해가지고 땅 속에 들어가 있지만 Мэдээж одоо Адам Ява гим нүгэл үйлсний улмаас газар доор орсон байгаа ч гэсэн 그 전에는 түүний өмнө 높은 곳에 있었다는 걸 알 수가 өндөр 있어요. газарт байсан гэдгийг мэдэж болно. 자, 무슨 뜻이냐? Энэ юу гэсэн үг вэ? 교회도 Чуулган ч гэсэн 높은 곳에 있다는 거예요. өндөр газарт байрлаж байгаа. 예수님은 교회 머리가 되시죠? Есүс чуулганы тэргүүн. 성경은 Библи 교회가 만물 위에 있다라고 말씀하고 있어요. чуулган бүх юмсын дээр байна гэж хэлж байгаа. 에베소서 Эфес 1장을 보겠습니다. 1-р бүлгээс харъя. 22절, 23절 22 23. 에베소서 1장 Эфес 1 22절, 23절 22 23 1322 дахь удас 1322 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Бурхан бүх юмсыг түүний хөл дор захируулж түүнийг чуулганд бүх юмсын дээрх тэргүүн болгож өгөв. Чуулган нь түүний бие бөгөөд бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэн байдал болоо. 이 말씀에 보면 예수님과 교회의 관계가 나오죠. Энэ үгнээс харах юм бол Есүс болон чуулганы харилцаа гарч байна. 예수님은 교회의 머리가 되시고 Есүс чуулганы тэргүүн болсон. 교회는 Чуулган нь 예수님의 Есүсийн 몸이죠. бие байна. 자, 근데 교회가 어디 있다고 돼 있어요? Гэтэ чуулган хаана байна гэмээр 22절에 22 дээр 만물 위에 있는 교회, бүх юмсын дээрх чуулган. 높은 곳에 위치하고 있던 에덴 동산에서 강이 시작됐고 Өндөр газар байрлж исэн эдийн цэцэрлэгээс гол 이 салаасан. 강이 네 개로 나눠져서 주변 지역에 풍부한 물을 공급했듯이 Тэгэхээр энэ гол нь дөрв салаалаад эргэн тойрны нутгуудаа элбэг хангалуун усаар хангаж байсан шиг 교회도 만물 위에 존재한다. чуулган ч гэсэн бүх юмсын дээр оршиж байна. 생명체가 살아가는데 꼭 필요한 것이 물이잖아요. Амьд биет оршин тогтноход зайлшгүй хэрэгтэй зүйл нь ус үстэй. 그죠? Тийм биз? 에덴에서 강이 시작됐고 Эдийн цэцэрлэгээс гол их авсан. 그 강이 네 개로 나눠 흘려졌기 때문에 주변에는 풍성한 생명체들이 살았을 거예요. 그죠? Тэгэхээр тэр гол нь дөрв хуваагдан мурсан учраас эргэн тойронд нь ч гэсэн энэ амьд биетүүд элбэг хангалуун усаар хангагдаж байсан. 하나님은 교회를 만물 위에 두시고 Бурхан чуулганыг түмэн бодисын дээр 교회를 통해서
чуулганаар дамжуулан 무엇을 전하게 하세요? юуг дамжуулж байна вэ? 생명의 말씀, 은혜의 말씀을 주변에 계속해서 전하게 하시잖아요. Амийн үг, нэгүслийн үеийг эргэн тойронд байнга тарааж байна. 그죠? Тийм биз? 그래서 고린도전서 6장 2절 3절에 보면 1-р Коринт 6-гийн 1, 2, 3-аас харвал 이런 말씀이 있죠. ийм үг байдаг. 성도가 세상을 판단하게 될 것을 너희가 알지 못하느냐? Итгэгчнэр энэ ертөнцийг шүүнэ гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? 성도가 천사를 판단해야 될 것을 너희가 알지 못하느냐? Итгэгчнэр тэнгэр элчнэрийг шүүнэ гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж 지금 юу? 우리가 살고 있는 시대는 사람들의 죄로 인해서 Одоо бидний амьдарч байгаа энэ ертөнц хүмүүсийн гим нүглээс болж 하나님이 세우신 질서가 막 다 이제 깨어지고 있는 시대잖아요. Бурхны тогтоосон дистарал бүгд хагаралцсан ийм ертөнц болсон. 이 질서가 깨어지는 시대. Тэгэхээр энэ дистарал нь хагарсан. 여러분 옛날에는요 짐승의 병이 사람에게 옮기지 않았죠. Хүмүүсээ дээр үед амьтанд өвчлж исэн энэ өвч нь хүн рүү халддаггүй байсан. 그런데 지금은 짐승의 병이 사람에게도 막 옮겨요, 그죠? Гэтэл одоо амьтны өвч нь хүн рүү халдаж байна. 옛날에는 Дээр үед 바다가 파도를 바다가 이 육지를 덮는 일이 없었잖아요. далай их газар руу гарч ирж байгаагүй. 그런데 지금은요 이 바다가 막 땅을 집어삼켜, Гэтэл одоо далай их газрыг залгиж байна. 그죠? Тийм биз дээ? 봄, 여름, 가을, 겨울 계절이 막 엉망이에요 지금. Өөл зөө хавар намар энэ улирлуу ч гэсэн бүр эрен оронгоор иргсэн байна. 어제까지 더웠다가 갑자기 막 눈 오고, 그죠? Өчигдөр хүртэл халуун байсан гинэт цас орж. 이런 것들이 이제 사람들의 죄로 말미암아 하나님이 세우신 질서를 깨뜨리니까 자연의 질서가 깨지는 거예요. Ийм зүйлсүүд хүмүүсийн гим нүглээс болж ихсэж байгаа учраас энэ байгаль бурхны тогтоосон дистаралж гэсэн алдагдаж 그래서 байна. 우리 시대는 교회의 위치를 사람들이 올바로 몰라요. Тиймээс өнөө цагийн хүмүүс энэ чуулганы энэ байр суурийг сайн мэддэггүй. 그러나 Гэхдээ 주님이 재림하시면 харин эзэн дахин ирвэл 모든 것이 원상태로 돌아가요. бүх зүйл голдролтой орно. 교회도 Чуулган ч гэсэн 만물 위로 올라가요. түмэн бодисын дээр гарч ирнэ. 그래서 성도와 교회 위치는 만물 위로 올라가고 천사를 판단하는 위치로 올라간다고 성경은 말씀하고 있는 거예요. Тиймээс итгэгч болон чуулганы байр суурь түмэн бодисын дээр гарч ирээд энэ ертөнцийг шүүнэ гэдгийг хэлж байна. 두 번째, Хоёр тань 에덴 동산에 풍성한 강물이 흘렀던 것처럼 Эден цэцэрлэгт элбэг хангалуун ус урсаж байсан шиг 교회 안에도 чуулган дотор ч гэсэн 풍성한 하나님의 말씀, 은혜의 강물이 흐르고 있다. элбэг хангалуун бурхны үг болон нэгүслийн гол урсаж байна. 앞에서 이제 이 에덴 동산에서 네 개의 강이 시작됐다고 에덴 동산의 강이 시작됐다고 말씀드렸잖아요. Түрүүн Эден цэцэрлэгээс гол салаасан гэж хэлсэн. 이것이 이제 네 개로 나눠져서 주변 지역에 풍부한 물을 공급했어요. Тэгээд энэ нь дөрөв хуваагдаад эргэн тойрны газруудаа элбэг хангалуун усаар хангаж байсан. 오늘날도 마찬가지입니다. Өнөө цаг ч гэсэн ялгаагүй. 하나님은 교회를 통해서 하나님의 은혜의 말씀을, 생명의 말씀을 전하게 하시죠. Бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийн нэгүслийн үе амийн үгийг тараадаг байна. 요한복음 1장입니다. Иохан 1-р бүлэг 1장 14절. 1-14. 요한복음 197-р удас 요한복음 1장 14절. Иохан 1-14. 읽어봅시다. Уншия. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үтсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн аж. 말씀이 육신이 되셨다. Энэ үг нь махбод болж. 예수님은 하나님이 육신이 되신 분이잖아요. 육신을 꼬신 분이잖아요. Есүс бол бурхан махбодоор ирсэн нэгэн шүү. 근데 사도 요한은 그 예수님을 뭐라고 표현하고 있냐면 은혜와 진리가 충만하다고 말씀하고 있어요. Харин бурхан бишээ Илч Иохан энэ Есүсийг юу гэж хэлж ийнэ вэ гэхээр нэгүсэл ба үннээр дүүрэн нэгэн гэж хэлж байна. 성육신하신 예수님 이 세상에 하나님의 풍성한 은혜와 진리를 갖고 오셨다는 거예요. Махбодоор энэ газарт ирсэн Есүс бурханы нэгүсэл үннээр дүүрэн байдлыг энэ газарт авчирсан. 그래서 이렇게 말씀하셨죠. Тиймээс ингэж хэлсэн. 요한복음 7장 Иохан 7 37절부터 39절. 37-оос 39. 요한복음 7장 37절부터 39절. Иохан 7-гийн 37-оос 39. 자, 이렇게 말씀했어요. 읽어봅시다. За ингэж хэлж байна хамт уншия. Баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгиран цангасан хүн байвал над руу ирж уугтун. Бичвэрт хэлсэнчлэн надад итгэгчийн дотроос амийн усны гол урсах болно гэв. Есүст итгэгчдийг хүлээн авах сүнсний тухай тэр үүнийг хэлжээ. Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул сүнс тэнд өгөгдөөгүй байлаа. 예수님은
심령이 목마른 자들을 지금 부르고 계신 거죠? Есүс сүнсэн цангасан хүмүүсийг одоо дуудаж байна. 그리고 Тэгээд 자, 예수님은 예수님을 믿는 자들에게 생수의 강이 흘러나리라라고 약속해 주셨어요. Есүс өөрт нь итгэгч хүмүүсээс амийн гол уурснаа гэж амлаж байна. 그 생수의 강이 뭐예요? Энэ амийн гол нь юу вэ? 성령님을 말하는 거잖아요. Ариун сүнсийг хэлж байна. 39절에 39-дэр 그를 믿는 자에 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. түүнд итгэгч ариун сүнсийн талаар хэлж байна. 예수님은 예수님 믿는 자들에게 성령을 주실 것을 말씀했어요. Есүс өөрт нь итгэж байгаа хүмүүст ариун сүнсийг өгнө гэж амласан. 예수님 믿는 자들에게는 성령의 역사로 Есүст итгэж байгаа хүмүүст ариун сүнсний ажиллаар 죄 사함의 복음이 깨달아지고 гэмнүглийн уучлалын нэгүсэд ухаарагдаж 영혼의 목마름이 해결이 되잖아요. энэ сүнсний цангаан тайлагдана. 그렇죠? Тийм биз дээ? 강에 물이 많이 흐르면 뭐 어떤 사람이든 어떤 짐승이든지 와서 실컷 물을 마실 수 있는 거죠. Олон ус их урсах юм бол ямар ч хүн ямар ч амьтан хангалттай ууж чадах шиг 주님은 누구든지 내게로 목마르고도 와서 마시라고 말씀했어요. эзэн ч гэсэн хинч байсан цангасан хүн бүхэн над руу ирээ гэж хайлтаж байна. 예수님께서 이 땅에 계실 때에는 Есүс энэ газар дээр байх үед 예수님을 따르는 모든 자들이 예수님으로 말미암아 풍성한 은혜와 진리를 공급받았어요. Есүсийг дагж гисэн хүн бүхэн Есүсээр дамжуулан элбэг хангалуун нэгүсэд үннийг олж авч байсан. 다시 예수님으로 말미암아 풍성한 은혜와 진리를 공급받았다고. Есүсээр дамжуулан элбэг хангалуун нэгүсэд үннийг олж авч байсан. 자, 그런데 Гэхдээ 주님이 죽으시고 부활하시고 승천하셨잖아요. Есүс үхээ дахин амьдаад дээш өргөгдсөн. 자, 그렇다면 어디서 오늘날 어디서 목마른 자들이 영혼이 심령이 목마른 자들이 풍성한 은혜와 진리를 공급받을까요? Тэгвэл өнөө цагт сүнсэн цангаж байгаа хүн хаанаас энэ нэгүсэд болон элбэг хангалуун үннийг олж авах вэ? 풍성한 은혜와 진리 элбэг хангалуун нэгүсэд үннийг 어디서 공급받아요? хаанаас хангаж олж авах вэ? 교회죠, 교회. Чуулган байна. 그죠? Тийм биз дээ? 주님이 머리로 계신 교회. Эзэн тэргүүн болсон чуулган. 에덴 동산에 풍성한 강물이 흘렀던 것처럼 Эден цэцэрлэг элбэг гол урсж ирсний адил 오늘날 교회 안에도요. өнөө цаг чуулган дотор ч гэсэн 예수님으로 말미암아 풍성한 은혜와 진리가 공급된다. Есүсээр дамжуулан элбэг хангалуун нэгүсэл үнэн ч гэсэн хангагдаж 그래서 원하는 자는 누구든지 와서 마실 수 있다는 거예요. Тиймээс хүсэж байгаа хэн бүхэн ирээд уух боломжтой. 출애굽기 16장 Гэтэл 16 13절부터 15절입니다. 13-аас 15 байна. 79-р хуудас. 16장 13절부터 15절 16-гийн 13-аас 15 읽어봅시다. уншия. Орой болгоод бүдэн шувууд нисэж ирээд хуаранг бүрхөв. Өглөө нь хуарангийн эргэн тойронд шүүдэр буусан байлаа. Шүүдэр арилахад үзэг тун цөлийн гадаргуй дээр бөөрөнхий хэрүү шиг жижигхэн юм газарт байв. Израилийн хөвгүүд түүнийг хараад юу болохыг нь мэдэхгүй учраас бие биесээсээ энэ юу вэ гэж асууцгаав. Мосе тэдэнд энэ нь та нарт идүүлэхээр эзний өгсөн талах юм. 자, 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야 생활하는 동안에 Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цүлд амьдарч байгаа хугацаанд 하나님은 이제 매일 만나를 내려 주셨잖아요. бурхан өдөр болгон манна болгож 그죠? өгсөн. Тийм биз 근데 дээ. 그 만나가 어디 내렸다고 돼 있어요? Тэгээ энэ манна хаана буусан гэж байна? 저기 멀리? Тэр хол гинөө? 아니 어디? Хаана гинөө? 진 사면에 Хуарангийн эргэн тойрон. 이스라엘 백성들이 있는 곳에 만나가 내린 거죠. Израильчууд байсан газар манна буусан. 저기 멀리서 막 하루 종일 걸어가지고 만나 거둬온 게 아니에요. Тэр хол буугаад өдөржингөө алхаад тэр маннаг авчирсан юм биш үү? 만나는 Манна 이스라엘 진 가까이 내렸어요. Израилийн хуарангийн эргэн тойронд буусан. 거기가 어디요? Тэр нь хаана вэ? 교회예요, 교회. Чуулган байна. 하나님 말씀 지금 어디로 내릴까요? Одоо бурхны үг хаашаа буух вэ? 거기 멀리가 아니고 교회에 내린 교회. Тэр хол биш, чуулган дотор. 구원받은 성도들이 모여서 하나님 말씀을 배우는 곳. Аврагдсан итгэгчнэр цуглаад бурхны үгнээс сурч байгаа газар. 구원받은 성도들이 주님의 이름으로 모여서 서로 교제하는 그곳에 주님의 말씀이 계속해서 공급된다. Аврагдсан итгэгчнэр эзний нэрээр цуглаад нөхөрч байгаа тэр газарт эзэн үгээр хангана. 하나님은 교회를 통해서 성도들에게 필요한 영혼의 양식을 그리고 은혜를 계속해서 공급해 주신다는. Бурхан чуулганаар дамжуулан итгэгчнэрт сүнсний хоол хүнс нэгүслийг хангаж өгдөг байна. 자, 물어볼게요. Асууя. 에덴 동산에 부족한 게 있었을까 없었을까? Эден цэцэрлэгт дутуу дүлмэг зүйл байсан уу байгаагүй юу? 부족한 게 없었죠. Байгаагүй.
그래서 세 번째, Гуравт нь 에덴 동산에 모든 좋은 것들이 부족함이 없었던 것처럼 эдийн цэцэрлэгт байсан бүхий сайн сайхан зүйл дутаагүй адил 교회 안에도요, чуулган дотор 예수님을 통해서 공급하시는 하나님의 모든 좋은 은혜가 있다는 거예요. Есүсээр дамжуулан хангаж байгаа Бурхны сайн нэгүслүүд байгаа. 창세기 2장을 Эхлэл 보겠습니다. 2-аас харъя. 9절부터 9-р ишлэл, 12절. 12-р ишлэл хүртэл 9절부터 12절 9-өөс 12 읽어봅시다. уншия. Бас хөрснөөс эзэн Бурхны ургуулсан янз бүрийн модод нь хараа булаам хүнсэнд сайн байв. Тэр цэцэрлэгийн гол дунд бас амийн мод хийгээд сайн мөг мэдүүлэгч мод байжээ. Эдэнээс гарсан нэгэн мөрөн тэр цэцэрлэгийг усалдаг бөгөөд тэндээс 4 салаа их авчээ. Эхнийх нь Пишон гэдэг нэртэй бөгөөд алт байдаг. Хавилагийн бүх нутгийг дайран өнгөрнө. Тэр нутгийн алтан шижэр тэнд бидолох хийгээд судалт гартаамж байжээ. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 하나님께서 에덴 동산에 모든 좋은 것을 만들어 두셨다는 걸 알 수 있어요. Бурхан эдийн цэцэрлэгт бүхий сайн зүйлийг бүтээж өгсөн гэдгийг мэдэж болно. 먹기에 좋은 나무. Итгэхэд сайн модод. 뭘 말할까요? Юу хэлж байгаа вэ? 예수님으로 말미암아 주어진 구원의 은혜, 생명의 양식을 뜻하겠죠, 그죠? Есүсээр дамжуулан авралын нэгүсэл амийн хүнсийг хэлж байна. 보기 좋은 나무는 뭘 뜻할까요, 그러면? Тэгвэл харахад сайн мод гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? 예수님으로 말미암아 주어지는 영광을 뜻하겠죠. Есүсээр дамжуулан өгдөг алдрыг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 첫째강 비손이 흘렀던 지역에는 여러 가지 귀한 보물들도 있었어요. Тэгэхээр эхний Пишон гол урсчихсан газарт маш олон эрдэнүүд байсан. 금 있었다 그랬죠? Алт байсан гэж. 금은 하나님의 영광을 뜻하는 거예요. Энэ алт нь Бурхны алдрыг хэлж байна. 베델리엄이 있었다 그랬어요. Бидолах байна гэсэн. 진주. Энэ нь сувдыг хэлж байна. 진주 아시죠? Сувд мэднэ үстэй? 보신 적 있는지 모르겠어요. 진주. Харж 있어 удаа байна уу? 진주란 Сувд 구원받은 성도들이 닮아가야 될 예수님의 온전하신 성품을 뜻해요. Сувд гэдэг нь аврагдсан итгэгчнэр дуурайх ёстой Есүсийн бүрэн зан чанарыг хэлж байна. 천성의 문이 뭘로 돼 있는지 혹시 아세요? Одоо энэ Диважингийн хаалга юу гэдгийг мэдэх үү? 천성, 천국의 성, 문. Диважингийн цайзын хаалга 진주로 돼 있어요. 진주. сувдаар хийгдсэн. 몰랐어요? Мэдээгүй юу? 문이 진주로 돼 있으니까 아마 엄청 큰 진주 같아, 그죠? Тэгэхээр хаалга нь сувд гэхэр чинь маш том сувд байж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 진주로 돼 있어요. 12문이 있는데 동서남북 각각 3개씩 문이 있는데 그게 진주로 돼 있다고 성경에 기록돼 있어요. Тэгэхээр одоо 12 хаалга байгаа гэсэн одоо 408 зохиост 3-3-аар байгаа. Тэр нь сувдаар хийгдсэн гэж Библи хэлж байна. 그리고 호마노는 보석을 말하는 거죠. 보석. Тэгээд энэ дээр судалт гартаам гэдэг нь эрдний чулууг хэлж байна. 보석은 우리가 이제 구원받은 성도들이 신앙생활에 필요한 각종 다양한 말씀과 은혜를 뜻하는 거예요. Энэ эрдний чулуу гэдэг нь аврагдсан итгэж итгэлээр амьдрахад хэрэгтэй маш олон нэгүслийг хэлж байна. 하나님께서 아담 하와를 위해서 에덴산의 모든 좋은 것들을 부족함이 없이 준비해 주신 것처럼 Бурхан Адам Евад зориулан эдийн цэцэрлэгт эдэлж хэрэглэх зүйлийг юу ч дутаахгүйгээр бүтээсний адил 오늘날 교회 안에도 өнөө цагж гисэн чуулган дотор 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜들을 예비해 두셨다. аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүхий л нэгүслийг бэлдсэн. 베드로후서 2-р Петр 1장 1-р бүлэг 3절입니다. 3-р ишлэл 베드로후서 1장 3절 2-р Петр 3-1 2-р Петр 1-3 뭐라고 그랬어 지금? 3장 1절 어제 안 갔다 왔잖아. 옵스는 내가 갔다 왔어. 베드로서 1장 3절 읽겠습니다. 2-р Петр 1-3-ыг уншия. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний тухай жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурхан хүч нь бидний ам ба итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг бидэнд сойргожээ. 사도 베드로는 Илж Петр 예수님으로 말미암아 생명과 경건에 속한 모든 은혜들이 성도들에게 주어졌다고 말하고 있죠. Есүсээр дамжуулан ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслийг итгэгчнэрт өгсөн гэж. 생명과 경건에 속한 모든 것들이라는 것은 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜들이라고 말씀드렸어요. Ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх зүйлс гэдэг нь одоо аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүхий л нэгүслээ гэж хэлсэн. 자, 그런데 Гэхдээ 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜가 어디에 공급될까요?
Аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүхий л нэгүслэл хаана хангагдах вэ? 성도 개개인에게 주어질까요? Итгэгч хүн тус бүрд өгөгдөх үү? 아니죠. Үгүй ээ. 어디를 통해서 주어져요? Юугаар дамжуулан өгөгдөх вэ? 교회를 통해서 주어져요. Чуулганаар дамжуулан. 교회가 없으면 구원받을 수 있어요? Чуулган байхгүй аврагдаж чадах уу? 교회 없이 복음 듣고 구원받아요? Чуулган байхгүй сайн мэдээг сонсоод аврагдах 교회 уу? 없이 믿음 지키고 신앙생활 합니까? Чуулган байхгүй итгэлээ сахиж итгэлээрээ амьдрах уу? 아니잖아요. 그죠? Үгүй ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 하나님께서 Бурхан 우리에게 생명과 경건에 필요한 모든 은혜를 주실 때에 교회를 통해서 주신다는 거 알아야 돼요. бидэнд ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслийг өгөхдөө чуулганаар дамжуулан өгдөг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 원하는 자는 누구든지 교회를 통해서 Тиймээс хүсэж байгаа хэн бүхэн чуулганаар дамжуулан 구원에 필요한 말씀도 듣고, 그죠? авралт хэрэгтэй үгийг сонсож, 신앙생활에 필요한 모든 은혜와 말씀도 공급을 받는다. итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүхий л нэгүсэл үгээр ч гэсэн хангагддаг байна. 아가서 Соломоны дуу 5장 1절을 보겠습니다. 5:1 байна. 5장 1절. 5:1 766 дугаар хуудас 5장 1절 읽어보죠. За 5:1-ийг уншийе. Миний би цэцэрлэгтэй ирв. Дүүдээ минь сүд бүсгүй минь. Мэрийг би үнэртэнтэйгээ цуглуулв. Балаа би сархинагтай нийдэв. Бас дарсаа сүйтэй нов. Идэцгээ нөхөд минь ууцгаа хайртууд минь. 자, 이 솔로몬 왕은 예수님의 모형이 됩니다. Энэ Соломон хаан Есүсийг дүрсэлж байгаа. 솔로몬 왕의 동사는 무척 아름다웠을 것 같아요. 그죠? Тэгэхээр Соломон хааны цэцэрлэг маш үзэгсэнтэй байсан ба. 그죠? Тийм биз? 이 솔로몬 왕의 동사는 뭘 뜻할까요, 그러면? Тэгвэл энэ Соломон хааны цэцэрлэг нь юу хэлж байгаа вэ? 교회 모형이 되는 거예요, 교회. Чуулганыг дүрсэлж байна. 솔로몬 왕의 동사에는 풍성한 것들이 있었어요. Соломон хааны цэцэрлэгт элбэг хангалуун зүйлс байсан. 여기 뭐라고 되어 있어요? Энд дэр юу гэж байна? 나의 누이 나의 신부야. 내 동산에 들어와라. 어? Дүүдээ минь, сүд бүсгүй минь, цэцэрлэгт минь ирээ. 주님께서 우리를 교회로 초대하시는 거잖아요. Эзэн биднийг чуулган руу урьж байна. 그죠? Тийм биз? 나의 모략과 향 재료를 거두고. Мэрийг би үнэртэнтэй цуглуулав. 모략이라는 건 뭐예요? Мэр гэдэг нь юу вэ? 죽은 사람 몸에 바르는 거예요. Өгсөн хүний би түрхдэг. 모략은 뭘 뜻할까요? Энэ мэр нь юу хэлж байгаа вэ? 예수님의 구속의 은혜를 말하는 거예요. Есүсийн золилтын нэгүслийг хэлж байна. 향 재료. 향은 뭘 뜻하죠? Энэ үнэрт нь юу хэлж байгаа вэ? 향은 기도를 뜻하잖아요. 기도. Энэ үнэрт нь залбирлыг хэлж байгаа. 그렇죠? Тийм биз дээ? 기도의 은혜. Залбирлын нэгүсэл. 그리고 꿀송이. Тэгээд энэ дээр сархинаг гэж байна. 나의 모략과 향 재료를 거두고 나의 꿀송이와 꿀을 먹고. 어? Мэрийг би үнэртэнтэй цуглуулав. Балаа би сархинагтай нийдэв. 꿀은 뭘 뜻해요? Энэ бал нь юу хэлж байна вэ? 시편 119편에 주의 말씀의 맛은 내 입에 꿀과 같이 달다고 되어 있잖아요. Дуулал 119 дугаар бүлгээс харах юм бол эзний үг зөвгийн бал адил чихэрлэгээ гэж байгаа. 말씀을 뜻하는 거예요. Үгийг хэлж байна. 그리고 Тэгээд 포도주와 내 젖을 마셨으니. дарс болон сүйтэй нуваа. 포도주는 기쁨 말하는 거예요. Энэ дарс гэдэг нь баяр хөөргийг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 포도주는 기쁨을 주는 거라고 성경이 말씀하고 있잖아요. Дарс нь баяр хөөргийг өгдөгөө гэж Библи хэлж байна. 젖은 힘을 뜻하는 거, 힘. Энэ сүүн хүчийг хэлж байна. 그러니까 교회 안에 Тэгэхээр чуулган дотор 구속의 은혜도 있고 золилтын нэгүсэлж байна. 신앙생활의 위로와 기쁨도 있고. 그죠? Итгэлийн амьдралын тайлгарл баяр хөөрч байна. 1절에 보면 Нэгээс харвал 나의 누이 나의 신부야 라고 되어 있는데. дүүдээ минь, сүд бүсгүй минь гэж байна. 그죠? Тийм багаз. 또 뒤에 보면 또 뭐라고 나와요? За гэхдээ ард нь хойно юу гэж гарч байна? 나의 친구들아 라고 말하고 있어요. Нөхөд минь гэж гарч байна. 누굴 부르는 거예요? Энэ хэнийг дуудаж байна? 구원받은 성도들을 부르고 있는 거죠. Аврагдсан итгэгчнэрийг дуудаж байна. 그죠? Тийм биз? 주님께서 Эзэн 교회 나의 동산 교회에 들어와서 너희들 실컷 마셔라 먹어라. миний цэцэрлэг болох энэ чуулганаар үед хангалттай идэж ууцгаа гэж байна. 진짜 그랬으면 좋겠어요. 우리 식구들도 Манай ахын дүүс гэсэн жинкнээсээ тэгээсэй гэж 교회 хүсэж байна. 와서 Чуулганд ирээд 말씀을 주님이 주시는 말씀을 통해서 주님이 주시는 나에게 주시는 풍성한 위로 은혜를 실컷 먹고 마시고 힘을 내야 됩니다. эзний надад өгч байгаа энэ үгээр дамжуулан эзний надад өгч байгаа тэр тайлгарл нэгүслийг хангалттай идээсэй гэж хүсэж байна. 잔치집에 가서 실컷 먹고 와야 되는데 잘 안 먹고 배고파서 오면 이상하잖아요. Найранд очиод хангалттай идээд ирэх хэрэгтэй байтал ерөөсөө өлсөд ирэх юм бол сонирм биз дээ. 그잖아요. Тийм биз дээ. 구원받은 성도들이 교회 와서 말씀을 듣고 주님이 나에게 주시는 풍성한 말씀을 통해서 위로와 은혜를 얻어야 되는데 Чуулган дээр ирээд эзний үгийг сонсоод эзний үгээр дамжуулан надад өгч байгаа хангалттай нэгүсэл баяр хөөргийг олж авах хэрэгтэй. 말씀을 잘 안 들으면 Тэгэл үгээ сайн сонсохгүй 배고픈 상태로 왔다가 또 배고픈 상태로 돌아가는 거예요. өлсөн чигээрээ буцнаа.
그러면 안 되잖아요. Ингэж болохгүй шүү дээ. 신앙생활 어떻게 힘있게 하겠어요? Тэгвэл яаж итгэлээрээ хүчтэй амьдрах вэ? 주님께서 교회에 풍성한 은혜들을 생명과 경건에 필요한 모든 은혜들을 풍성히 예비해 주셨으니까 Эзэн чуулган дотор ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслийг хангалттай өгсөн. 우리들도 이 교회를 통해서 주님이 우리에게 공급하시는 풍성한 은혜를 많이 먹고 많이 마셔야 된다. Тиймээс бид бүхэн ч гэсэн чуулган дээр эзний өгч байгаа тэр элбэг хангалуун үгслийг хангалттай идэж уух хэрэгтэй. 우리 몸도 먹고 마심으로 성장하는 것처럼 Бидний би ч гэсэн идэж ууснаар өсдөхийн адил 우리 영혼도요. бидний сүнс ч гэсэн 하나님의 말씀을 은혜를 먹고 마심으로 성장하는 거예요. Бурхны үг нэгүслийг идэж ууснараа өсдөг байна. 자, 네 번째. Дөрөвт нь 자, 에덴 동산에서 아담 하와가 하나님과도 교제하고 아담 하와가 서로 또 교제했겠죠. 그죠? Эден цэцэрлэгт бурхантай ч Адам бурхантай ч нөхөрсөн, Еватай ч гэсэн хамтдаа нөхөрсөн. 그와 같이 Үүнтэй адил 교회 안에서 чуулган дотор 구원받은 성도들은 주님과도 교제하고 다른 성도들과도 교제한다는 거예요. аврагсан итгэгчнэр чуулган дотор эзэнтэй ч нөхөрлөд бусад итгэгч анхан дүүстэйгээ ч нөхөрлөө. 창세기 2장 Эхлэл 2 18절 18 дугаар ишлэл. 읽어보죠. За 18-ыг уншия. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё гэжээ. 22절 23절 읽겠습니다. 22 23-ыг уншия. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэр хавиргаараа нэгэн эмэгтэйг бүтээгээд түүнийгээ Адам давчирч өгөв. Адам эн чинь л яснаас минь авсан яс, махнаас минь авсан мах юм. Эр хүнээс авагдсан тул эм хүн гэж нэрлэгдэг гэжээ. 자, 우리가 성경을 통해서 알 수 있는 사실은요. Бид Библиэр дамжуулан мэдэж болох үнэн нь 아담은 Адам 자신을 창조하신 하나님과 에덴 동산에서 교제했고 өөрийг нь бүтээсэн бурхантай эзэн цэцэрлэгт нөхөрлсөн. 또 사랑이 짝인 하와도 교제했다는 거예요. Бас хайрын хос болох Еватай ч гэсэн нөхөрлсөн. 그죠? Тийм биз дээ? 자, 성경 보면 하나님이 좋지 않다라고 말씀하신 몇 가지가 나와요. Библиэр харах юм бол бурхны сайн биш гэж хэлсэн хэдэн зүйл гардаг. 그 중에 하나가 뭐죠? Тэрний нэг нь юу вэ? 사람이 독처하는 것이 좋지 않다 그랬어요. Хүн ганцаараа байх нь сайн биш ээ гэсэн. 사람은 Хүн 혼자 살도록 지음 받지 않았어요. ганцаараа амьдрахаар бүтээгдээгүй. 예? 사람은 원래부터 Хүн анхнаасаа 하나님과 함께 살도록 지음 받았어요. бурхантай хамтдаа амьдрахаар бүтээгдсэн. 그래서 하나님을 떠나면 살 수가 없게 돼 있어요. Тиймээс бурхнаас холдох юм бол амьдрч чадахгүй. 하나님이 아담을 위해서 돕는 배필을 만들어 주셨잖아요. Бурхан Адам зориулан туслагчийг бүтээж өгсөн. 돕는 배필이라는 게 뭘 말하냐면 사랑의 짝을 말하는 거예요. Туслагч гэдэг нь юу хэлж байгаа нэхээр хайрын хосыг хэлж байна. 아니 손만 뻗으면 먹을 수 있는 것들이 잔뜩 있었는데 뭐 하와가 아담을 위해서 뭐 고기를 삶아줬겠어요, 빨래를 해줬겠어요, 뭘 해줬겠어요? 어? За эдийн цэцэрлэгт идэж уухад хангалттай зүйл ах чинь энэ Адам зориулан Ева ханааны 하와가 아담을 위해서 고기를 삶아줬겠냐, 빨래를 해줬겠냐고. Ева Адам зориулаад мах чанж өхөө угаалга хийж өхөө. 그러지 않았죠, 그죠? Тэхгүй шүү дээ. 돕는 배필이라는 것은 뭐 밥 해주고 빨래 해주는 걸 말하는 게 아니고요. Туслагч хийж байгаа нь одоо хоолыг хийж одоо хувцсыг нь бэлтнэ гэсэн үг биш. 교제의 대상, 사랑의 대상이다 그런 뜻이에요. Нөхөрлөх нэгэн хайрын хосоо гэдгийг хэлж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 반응이 별로 없네. 전달 잘 되고 있네. 여기서 아담은 За энд Адам 예수님의 모형이 될 수도 있고 Есүсийг дүрсэлж байна. 또 Бас 남편의 모형이 될 수도 있고 нөхөр хүнийг ч дүрсэлж байна. 구원받은 성도 각 사람의 모형이 될 수도 있어요. Бас аврагдсан хүн тус бүрийг дүрсэлж байна. 에베소서 5장을 보면 Эфес 5-аас 10-д 아담과 하와의 관계를 예수님과 교회의 관계로 설명해주고 있잖아요. Адам Евагийн харилцааг Есүс чуулганы харилцаагаар тайлбарж байгаа. 그리고 Тэгээд 아담과 하와의 관계를 부부 관계로도 설명해주고 있어요. Адам Евагийн харилцааг эхнэр нөхрийн харилцаагаар тайлбарж байгаа. 나중에 한번 그리스도인의 가정 생활에 대해서 말씀을 드리긴 할 건데 Дараа нь Христэд итгэгчийн гэр бүлийн амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс хэлнэ. 또 하나 이 아담과 하와의 관계는 Мөн энэ Адам Евагийн харилцаа нь 하나님께서 구원받은 성도들을 교회 안에 두셔서 Бурхан аврагдсан итгэгчнэрийг чуулган дотор тавиад 다른 성도들과 서로 교제하고 섬기면서 신앙생활을 하도록 하신 모형이 된다는 거예요. бусад итгэгчнэртэй нөхөрлөөд үйлчлээд итгэлээр амьдрах дүр зураг болгож байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 고린도전서 1장 1-р Коринт 1 9절. 9-р ишлэл. 고린도전서 1장 9절 1-р Коринт 1-ийн 9 읽어봅시다. 1288 дахь утас. За хамт уншия.
өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөлд та нарыг дуудсан Бурхан итгэмжит юм. 자, 사도 바울은 지금 고린도 교회 성도들에게 이렇게 말해주고 있죠. Илч Паул одоо Коринт чуулганы ахын дүүст ингэж хэлж байна. 하나님께서 너희를 세상에서 불러서 구별시켜서 Бурхан та нарыг ертөнцөөс дуудан тусгаарлаад 교회 안에 두시고 чуулган дотор тавиад 주 예수 그리스도와 함께 교제하게 하셨다. эзэн Есүс Христтэй хамт нөхөрлөж байна. 아시겠어요? ойлгосноо? 교회는 Чуулган бол 구원받은 성도들이 аврагдсан итгэгчид 머리 대신 주님과 함께 교제하고 тэргүүн болох эзэнтэй хамт нөхөрлөж 구원받은 다른 성도들과 함께 교제하는 것이 교회라는 거예요. аврагдсан бусад анхан дүүстэйгээ хамт нөхөрлөхийг чуулган гэж байна. 여러분 우리 기억해야 될 것이 있어요. Та бүхний санах ёстой зүйл. 성도들의 교제는 사람들 모여가지고 교제하는 게 아니에요. Итгэгчдийн нөхөрлөл гэдэг нь хүмүүс цуглаад нөхөрлж байгаа юм биш ээ. 우리의 주, 우리의 머리가 되시는 주님이 성도들의 교제 함께 참여하시다는 거 알아야 돼요. Бидний тэргүүн болох эзэн итгэгчдийн нөхөрлөлд хамт байгаа гэдгийг мэдэх 아까 хэрэгтэй. 읽었던 말씀이지만 Түрүүн уншсан үг байна. 요한 1서 1장 1-р Иохан 1 3절 3-р ишлэл. 다시 한번 읽어볼게요. 요한 1서 1장 3절 За 1-р Иохан 1-ийн 3 байна. За хамт уншъя. Бид үдсэн сонсноо та нар тунхагснаар та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үнэн дээр бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөж байгаа юм. 앞에서 설명드렸죠. Түрүүн тайлбарсан. 요한 1, 2, 3서는 구원받은 성도들의 올바른 교제 생활을 알려주기 위해서 기록된 말씀이라 그랬어요. 1, 2, 3 дугаар Иохан нь аврагдсан итгэгчнэр зөв нөхөрлийн төлөө мэдүүлж байгаа үгэ гэж хэлсэн. 근데 여기 보면 사귐이 교제를 말하는 건데. За энэ дээр хэлж байгаа нөхөрл гэж байна. 자, 그런데 사도 요한은 성도들의 교제가 단순히 구원받은 성도들만의 교제가 아니라 그러죠. Гэхдээ Илж Иохан энэ нөхөрлийг зөвхөн аврагдсан итгэгчнэрийн нөхөрл гэж хэлээгүй байна. 누구와의 교제예요? Хинтээ нөхөрлөх 우리의 нөхөрлөл 교제는 нь 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께하는 교제다. бидний нөхөрлөл бол эцэг болон түүний хүү Есүс Христтэй хамт нөхөрлөх 그렇게 нөхөрлөл 말씀해주고 있죠, 그죠? гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. 맞아요? Зөв үү? 주님이 이렇게 말씀했잖아요. Эзэн ингэж хэлсэн. 두세 사람이 내 이름으로 모인 그곳에는 나도 그들 중에 있다. 2, 3 хүн миний нэрээр хаан цуглана. Би бас тэдний дунд хамт байх болно. 구원받은 성도가 아무리 적은 숫자라도 구원받은 성도 두세 사람이 모여서 교제하면 Хичнээн цөөхөлөө байсан ч гэсэн аврагдсан 2, 3 хүн ирээд нөхөрлөвд 거기 주님이 함께 하신다는 거 알아야 돼요. тэнд эзэн хамт байдгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 구역 교제에 Дүүргийн нөхөрлөл, 회별 교제에 хэсгийн нөхөрлөл, 가정에서 교제할 때도 гэр бүлтэй дотроо нөхөрлөхөд ч гэсэн 구원받은 형제자매들이 두세 사람이 모여서 거기 교제할 때도 거기 주님 함께 하신다는 거 알아야 돼요. аврагдсан 2, 3 хүн нөхөрлөх үе тэр дунд эзэн хамт байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 주님이 우리의 간증을 듣고 계시죠. Эзэн бидний гэрчлэлийг сонсож байгаа юм шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 듣고 계신다고 말씀했잖아요. Сонсож байгаа гэж хэлсэн. 말라기 Малаки 3장을 봅시다. 3-аас харъя. 3장 16절에 3-ын 16 дээр 1081-р хуудас. 3장 16절 읽어봅시다. За 3-ын 16-г уншия. Харин эзнээс эмээдэг хүмүүс бие биентэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонсдог. Эзнээс эмээдэг болон түүний нэрийг хүндэлдэг хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн билээ. 하나님 앞에는요 Бурхны өмнө 생명책도 있고, амийн ном байгаа. 그죠? Тийм биз? 생명책은 구원받은 성도 이름이 기록된 책이 생명책이에요. Амийн ном бол аврагдсан итгэгчийн нэрс бичигдсэн ном. 또 기념책도 있다고 돼 있어요. Бас дурсгалын ном байгаа гэсэн. 기념책은 뭘 기록한 걸까요? Энэ дурсгалын номон дээр юуг бичих вэ? 구원받은 성도들이 구원받은 이후에 Аврагдсан итгэгчнэр 주님 аврагдсныхаа дараа 앞에서 주님을 기쁘시게 하기 위해서 했던 모든 것들 다 기록해 놓으세요. эзний өмнө эзнийг баярлуулахын тулд үйлдсэн бүхий л үлсийг бичсэн. 물론 잘한 거 잘못한 거 다 기록되어 있을 거예요. Мэдээд сайн хийсэн, муу хийсэн бүгд бичигдсэн. 이 기념책은 어디 있을까요? Энэ дурсгалын ном хаана байгаа вэ? 상 주실 때, Шагнал өгөх үед. 상 주실 때 쓴다고 돼 있어요. Шагнал өгөхөд хэрэглэнэ. 근데 여기 보면 뭐라고 돼 있냐? 근데 энэ дээр юу гэж гарч байна? 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하매 Эзнээс эмээдэг хүмүүс бие биентэйгээ ярихад 교제하는 걸 말하는 거잖아요. энэ нөхөрлөхийг хэлж байна. 그 하나님께서 뭐 하신다? 들으시고 기록하셨다. Тэгээ бурхан яан гинүү сонсоод бичнэ гэж байна. 여러분 잘 기억하셔요. Та бүхэн сайн санаарай. 구원받은 성도들 간의 교제를 하나님은 다 듣고 계시다. Аврагдсан итгэгчнэрийн нөхөрлөлийг бурхан бүгднийг сонсож байгаа. 그래서 이 에덴 동산에서 아담 하와가요. Тиймээс Эден цэцэрлэгт Адам Ева 하나님과도 교제하고, 그죠?
бурхантай нөхөрлж 서로 교제했을 거예요. хоорондоо ч нөхөрсөн. 이게 이는? 바로 오늘날 교회 모형이 된다는 거예요. Өнөө цагт чуулганыг дүрслэн харуулж байна. 하나님께서 아담 하와를 두셔서 서로 돕고 서로 사랑하도록 하신 것처럼 Бурхан Адам Еваг бүтээгээд нэг нэгэндээ туслаад нэг нэгнийг хайрлаж байгаа шиг 하나님은 구원받은 우리 각 사람을 교회 안에 두셔가지고 Бурхан аврагдсан хүн бүрийг чуулган дотор тавиад 다른 성도와 함께 교제하고 섬기면서 우리 신앙이 성장하도록 하셨다. бусад итгэгч нартай нөхөрлөөд үйлчлэнгээ бидний итгэл өсгөөр болгочихсон. 에베소서 3장입니다. Эфес 3 байна. 3장 18절 19절. Эфес 3-ын 18 19. 3장 18절 19절 3-ын 18 19-ыг 읽어봅시다. за уншия. Тэр хайрын ямар өргөн урт өндөр хийгээд гүн болохыг бүх ариун хүний хамт ойлгох болтугай. Мэдхийг давдаг Христийн хайрыг мэдснээр та нар Бурхны бүх дүүрлээр бэлхэх болтугай. 여기 중요한 말씀이 나와요. Энд дээр чухал үг гарч байна. 능히 모든 성도와 함께. Бүх ариун хүний хамт. 하나님은 구원받은 성도의 신앙을 어떤 방법으로 성장하게 하셨다? Бурхан аврагдсан итгэгчийн итгэлийг ямар аргаар өсгөнө гинөө? 혼자서? Ганцаараа юу? 혼자서 말씀 읽으면은 신앙이 성장하셨다? Ганцаараа үгээ уншаад итгэл нь өсгөөр болгочихсон уу? 아니에요. Үгүй ээ. 구원받은 성도 혼자서 그리스도의 사랑이 깨달아지지 않아요. Аврагдсан итгэгч ганцаараа байх үед Христийн хайр ухаардахгүй ээ. 하나님은 구원받은 성도들이 함께 교제하는 가운데 그리스도의 사랑을 알아가게 하셨다. Бурхан аврагдсан итгэгч нар хамтдаа нөхөрлөх үед Христийн хайрыг таньж мэдхээр болгочихсон. 구원받은 성도들이 모여서 하나님께 함께 모여서 말씀 배우고 서로 교제하고 섬기고 봉사하는 그런 과정 속에서 Аврагдсан итгэгч нар хамтдаа цуглаад үгээс сураад нөхөрлөөд үйлчлэх явцад 우리의 신앙이 조금씩 이제 성장해 하신 거예요. бидний итгэл баг багаар өсдөг байна. 아시겠어요? ойлгосноо? 교회를 구원받은 성도 구원받았다 할지라도 교회를 떠나면 신앙이 성장할까 안 할까요? Тэгэхээр аврагдсан итгэгч аврагдсан гэж байгаа хэрнээ чуулганаас холжууд итгэл нь өсөхгүй юу? 성장 안 해요. 성장 안 할 뿐만 아니라 마음이 더 강팍해지죠. Өсөхгүйгээр зогсохгүй сэтгэл нь улам хатуу болно. 구원받은 성도가 교회를 떠나면 지혜를 잃어버려요. 지혜를. Аврагдсан итгэгч чуулганаас холдох юм бол мэрэгэн ухаанаа алднаа. 미련해지잖아요, 사람이. Хүн нь мунхаг болно. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 여러분 물어보죠. 우리 자녀들은 언제 성장해요? За та бүхнээс асууя. Үр хүүхдүүд хизээ өсдөг? 자녀들은 성장할 때 밥만 필요한 게 아니잖아요. 음식만 필요한 게 아니죠. өсгöd хоол хүнсэл хангалттай биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 부모의 사랑이 필요하잖아요. Аав ээжийн хайр хэрэгтэй. 자녀들은 부모의 사랑을 통해서 점점 성장합니다. Хүүхдүүд аав ээжийн хайраар дамжуулан баг багаар өсдөг. 부모의 사랑을 깨달아가면서 자녀의 인격도 점점 성장하는 거예요. Аав ээжийнхээ хайрыг ухаарах тусам тэр хүүхдийн зан чанар ч гэсэн баг багаар төлөвшдөг. 사람들 보면은 몸은 큰데 생각이 어린 사람들, 인격이 어린 사람들 있죠. Хүмүүсийг харах юм бол биеийн том хэрнээ зан чанар нь төлөвшөөгүй баг болчир хүмүүс байдаг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 사람은 밥만 먹었다고 몸이 커졌다고 성장했다고 말하지 않아요. Тэгэхээр хүн хоол хүнс идээд бие нь өсчлөө гэд тэнийг том болсон гэж хэлдэггүй. 진정한 성장이란 Яг жинхэнэ өсөлт гэдэг нь 몸과 마음, 인격이 함께 성장해야 되잖아요. бие сэтгэл зан чанар нь хамтдаа өсөхийг хэлж байна. 구원받은 성도도 마찬가지예요. Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн ялгаагүй. 신앙생활 오래 교회만 왔다 갔다 한다고 해서 이 사람이 신앙이 성장하는 게 아니에요. Сүм жуулганд удаан ээж очлоо гэд энэ хүний итгэл өссөн гэсэн үг биш ээ. 가끔 교회 안에는요. 구원받은 지 오래됐는데 인격이 성장하지 않아서 믿음이 성장하지 않아서 형제자매들에게 상처 주고 판단하는 말만 하는 사람들도 있잖아요. Хаяа чуулган дотор аврагдаад удсан хэрнээ итгэл нь өсөөгүй, зан чанар нь төлөвшөөгүй, ахан дүүстэй шарах өгдөг хүмүүс байдаг шүү дээ. 성도의 신앙은 언제 성장한다? Тэгэхээр итгэгчийн итгэл хизээ өсдөг вэ? 주님의 사랑을 점점 알아감으로써 성장한다. Эзний хайрыг баг багаар таньж мэдсэний улмаас өсдөг. 근데 주님의 사랑 어떻게 알아간다? Гэтэл эзний хайрыг яаж таньж 교회만 мэдэх вэ? 왔다 갔다 한다고 주님의 사랑 알아가는 게 아니에요. Сүмд ирж очин байлаа гэд эзний хайрыг ухаарахгүй. 교회는 있다 보면요 말씀만 듣고 이제 딱 가는 사람들 있죠. Тэгээ сүмийн юм чуулган дотор харах юм бол үгэл сонсоод яваад өгчдөг хүмүүс байдаг 말씀 шүү 듣고 дээ. 가는 사람, Тэгээ үг сонсоод яваад өгдөг. 밥만 먹고 가는 사람. Хоол идэл яваад өгдөг. 신앙이 성장이 안 해요? Итгэл нь өсөхгүй юу? 안 한다니까요. Өсөхгүй.
그래서 교제하라고 하는 거예요. 교제하라고. тиймээс л нөхөрлөө гэж хэлж байна. 교제 참여하세요라고 하는 이유는 Нөхөрлөө оролцоо гэж хэлж байгаа шалтгаан 우리 нь 신앙이 성장하기 위해서는 교제가 성도들과 함께 교제함으로써 우리 신앙이 성장하도록 하셨으니까 бидний итгэж анхан дүүстэйгээ нөхөрлсний улмаас итгэл маань өсгөөр болгочихсон 우리의 учраас 신앙이 성장하려면 성도와 함께 교제하는 가운데 주님의 사랑 알아가야 되는 거예요. бидний итгэл өсөе гэвэл итгэгч нартай хамт нөхөрлөнгөө эзний хайрыг баг багаар таньж мэдэх хэрэгтэй. 다른 성도와 교제하고 Бусад анхан дүүстэйгээ 서로 нөхөрлөж 섬기고 봉사하고 бие биендээ үйлчилж хамтдаа 그런 과정 үйлчлэх 가운데 ийм үйл явц донд 주님의 사랑을 조금씩 알아가는 거예요. эзний хайрыг баг багаар таньж мэдэх. 그러면 Тэгвэл 성도의 믿음도 인격도 성품도 조금씩 성장하는 거예요. итгэгчийн итгэл, хүнлэг чанар, зан чанар нь ч гэсэн баг багаар өсдөг байна. 에베소서 4장 Эфес 4 15절 16절 15 16. 15절 16절 읽겠습니다. За Эфес 4-ийн 15 16-г уншийе. Харин хайр дотор үннийг ярьж тэргүүн болох түүн өөд Христ өөд бүх талаар өсөх болно. Христийн бүхэл бие нь хэсэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг дэмжлэгээр хоорондоо холбогдсон нийлдэг. Ингэснээр би өөрийгөө хайр дотор босгон байгуулж өсдөг юм. 자, 16절에 16 дээр 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 성장한다. түүнээс бүхэл бие нь хэсэг нэг бүрээр өсдгөө гэж байна. 온 몸은 뭘 뜻하죠? Бүхэл бие гэдэг нь юу хэлж байна вэ? 교회를 뜻하는 거예요. Чуулганыг хэлж байна. 중요한 말씀이죠. Энэ чухал үг байна. 하나님께서 성도들 각 사람을 성장시키는 방법은 뭐다? Бурхан итгэгч тус бүрийг өсгөдөг шалтгаан нь арга нь юу вэ? 교회라는 거예요. Чуулган байна. 교회와 연합하고 동거함으로써 Чуулгантай нэгдэж хамт байснараа 예수님은 교회 머리가 되시죠. Есүс чуулганы тэргүүн болсон. 교회는 예수님의 몸이에요. Энэ чуулган нь Есүсийн бие. 하나님은 구원받은 성도들을 몸된 교회 안에 두셔서 연합하게 하셨다. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг бие болох чуулган дотор тавиад нэгтгэдэг байна. 교제하게 하심으로써 성도들의 신앙을 성장하게 하신다. Нөхөрлөлөөр дамжуулан итгэгч нарын итгэлийг өсгөдөг байна. 여러분, Хүмүүсээ 이 중에요. за энэ дунд 누구보다 교회보다 내가 신앙이 성장했다 말할 수 있는 한 사람도 없어요. чуулганаас илүү миний итгэл өссөн гэж хэлэх нэг ч хүн байхгүй. 교회가 성장하지 않는데 내가 성장한다? 그런 일은 절대 없어요. Чуулган өсөөгүй байхад би өсөж ийнө ийм зүйл хизээж болохгүй. 몸이 성장하지 않는데 뭐 지체 손가락이 혼자 자라요? Би энэ өсөөгүй байх чинь нэг хуруу ганцаараа өсөх үү? 몸이 성장 안 하는데 Би энэ өсөөгүй байтал 발가락 하나만 더 자라요? ингээл хөлийн хуруу ганцаараа урах уу? 그건 정상이 아니잖아요. 그건 인친- 병신, 그건 이상한, 좀 미안한 말이 그건 병신이야. 이상한 거예요. 그거는. Эн чинь хэвийн үзэгдэл биш ээ. Харин ч өвчлөсөн зүйл байна. 그잖아요. Тийм биз дээ? 교회가 성장할 때 우리 지체인 우리 성도들도 함께 성장하는 거예요. Тэгэхээр чуулган өсөх үед эд эргэтэн болох итгэгч нар ч гэсэн хамтдаа дагаад өсдөг байна. 그래서 우리가요 이거 알아야 돼요. Тиймээс бид нэр үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 우리 교회가 중요하구나. Манай чуулган чинь чухал юм байна шүү. 내가 교회 더 적극적으로 교제 성도들의 교제 참여해야 되는구나. Би чуулгандаа энэ итгэгч нарын нөхөрлөлд итгэвтэй оролцох хэрэгтэй юм байна. 그게 교회가 성장하는 방법이고 내가 성장하는 방법이거든요. Энэ бол чуулган өсөх арга, би өөрөө өсөх арга нь байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 이 비밀을 모르는 성도들이 너무 많아요. Гэтэл энэ нууцыг мэддэггүй итгэгч нар дэндүү олон. 사실 어려운 게 아닌데 이 단순한 진리를 깨닫지 못하고 교회 생활하는 성도들이 너무 많다고. Гэтэл үнэндээ энэ нь хэцүү биш. Гэтэл энгийн энэ аргыг мэдхгүй чуулганы амьдралаа амьдарч байгаа итгэгч нар дэндүү олон байна. 성도의 신앙은 Итгэгчийн итгэл 교회를 통해서 성장한다. чуулганаар дамжуулан өсдөг. 기억을 해야 됩니다. Үүнийг санах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 이거 너무너무 중요한 거예요. Энэ дэндүү чухал зүйл ээ. 다섯 번째, Тав дахь нь 하나님은 에덴 동산에 생명나무와 선악과를 만들어 두신 것처럼 Бурхан эдийн цэцэрлэгт амийн мод, сайн мөг мэдүүлэгч модыг бүтээж өгсөн. 교회 안에도요 Чуулган дотор ч гэсэн 질서를 세우시고 дистарааллыг тогтоож, 자유와 책임을 정해 두셨다. эрх чөлөө болон хариуцлагыг тогтоож өгсөн. 그 에덴 동산 중앙에 우리 식구들이 중앙에 뭐 있었어요? 그러면 이제 선악과요라고만 대답하는데 Тэгэхээр анхан дүүсээс эдийн цэцэрлэгийн голд юу байсан бэ гэхээр сайн мөг мэдүүлэгч мод байсан гэж 2장 хариулдаг. 9절에 보면 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었다고 되어 있어요. 2-ын 9-оос харах юм бол цэцэрлэгийн голд сайн мөг мэдүүлэгч мод болон амийн мод байсан гэж байна. 그리고 Тэгээд 15절부터 17절 읽어볼게요. 15-аас 16-г 15절부터 17 17. 15-аас 17-г уншийе. Эзэн бурхан хүнийг авчирч эдийн цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулгаар тэнд суулгав. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг дураараа идэж болно.
Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс эзэн тэр өдөртөө л чи зайлшгүй үхэн гэв. 질문 좀 하나 할게요. За нэг асуулт тавья. 잘 듣고 한번 대답해 보세요. 잘 생각하고 대답해 보세요. Сайн бодоод хариулаарай. 자, 생명나무는 먹어도 되죠? Амийн модыг идэж болно өстэй? 먹어도 되잖아요. Идэж болно өстэй. 선악과는 먹으면 안 되죠, 그죠? Сайн мууг мэдүүлэгч модноос идэж болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 근데 먹지도 못하는 선악과를 하나님 왜 만들어 두셨죠? Тэгэд идэж болохгүй сайн мууг мэдүүлэгч модыг яагаад бурхан бүтээсэн бэ? 시험하기 위해서. 시험하기 위해서. 어? 시험하기 위해서? шалгахын тулд 뭘 시험하기 위해서요? 선택을 주시기 위해서. 선택을 해주려고. 자, 선голт. 아니 안 만들었으면 안 먹고 그죠? 쥐도 안 줬을 텐데 그지? За, бүтээж өгөөгүй бол идэхгүй, гэм нүгэлч гэсэн үлдэхгүй шүү дээ, тийм ээ? 만들어 놓고 Гэтэл хийж тавьчаад 먹지 마라 죽는다. идэж болохгүй идвэл үхнэ. 먹지도 못하는 선악과를 왜 만들어 두셨어요? идэж болохгүй сайн мууг мэдүүлэгч модыг яагаад бүтээж өгсөн бэ? 이건요 Энэ нь 창조주 하나님과 피조물 사람 사이 질서를 세우시는 거예요. 질서. бүтээгч бурхан болон бүтээл болох хүний хооронд дистараллыг тогтоож байна. 자 보세요. хараарай. 아담 하와가 하나님의 말씀을 순종하는 한은 에덴산에 있는 모든 것을 다 누릴 수 있잖아요. Адам бурхны үгэнд дуулууртай хандах юм бол эдийн цэцэрлэгт байгаа бүх зүйлийг эдэлж хэрэгжилж болно. 맞죠? Тийм биз дээ? 하나님께서 아담 하와를 위해서 준비해 주신 모든 좋은 것들을 그 말씀을 순종하는 동안에는 다 누릴 수 있는 거예요. Бурхны Адам Евад зориулж өгсөн тэр бүх сайн зүйлсийг үгэнд нь дуулууртай хандах юм бол бүгднийг эдэлж болно. 하나님께서 모든 것 다 허락해 주시고 딱 하나 말씀했잖아. Бурхан бүх зүйлийг зөвшөөрөө цор ганц зүйлийг хэлсэн. 선악과는 먹지 말라. Сайн мууг мэдүүлэгч модоос 이것은 бүү. 창조주 하나님과 피조물 사람 사이의 질서를 세우시는 질서. Тэр энэ нь бүтээгч бурхан болон бүтээл болох хүний хооронд дистаралд хин хэмжээг тогтоож өгч байна. 위 아래가 있죠. Дээр доор гэж байдаг шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 부모와 자식은 똑같지가 않잖아요. Эцэг их үр хүүхдтэйг яг адилхан биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 부모가 Эцэг их нь 위에 있어 아래 있어요? үр хүүхдийнхээ дээр нь байгаа юу, доор нь байгаа юу? 요즘에는 바뀌어가지고 부모가 아래 있어, 그죠? За сүүлийн үед өөрчлөгдөөд аав ээж нь доор нь орчихсон шүү дээ, тийм 그죠? ээ? Тийм биз? 선생과 학생 누가 위에 있어요? Багш сурагчийн аль нь дээр нь байгаа вэ? 요즘엔 바뀌어가지고 선생이 아래 있어, 그죠? Сүүлийн үед өөрчлөгдөөд багш нь доор нь орчихсон шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 학생들 선생한테 싸우잖아, 선생하고 막. Тэгээ сурагчид багштайгаа бүр маргалдаад зодтолдог шүү дээ, тийм ээ? 이게 질서가 지금 깨지는 거예요, 지금. Ийхүү дистаралд алдагдсан байна. 자, 하나님께서 이 선악과를 만드신 이유는요. Бурхан сайн мууг мэдүүлэгч модыг бүтээсэн зорилго 사람에게 자유를 주시되 그 자유의 한계를 주시기 위해서. 책임을 주시기 위해서예요. эрх чөлөө өгөөгөө тэр эрх чөлөө нь хязгаарлагдмад буюу хариуцлага байгаа гэдгийг мэдүүлсэн. 참된 자유라는 것은 자기 선택에 책임을 지는 게 참된 자유예요. Жинхэнэ эрх чөлөө гэдэг нь өөрийнхөө сонголтод хариуцлага байгаа гэдгийг мэдэх нь жинхэнэ эрх чөлөө байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 맞아요? Зөв үү? 전달 제대로 되고 있는 거 맞지? 이거 중요한 얘기 하는 거예요, 지금. 참된 자유라는 것은 자기 선택에 책임을 지는 게 자유예요. Жинхэнэ эрх чөлөө гэдэг нь өөрийнхөө сонголтод хариуцлага үүрнэ гэдэг нь жинхэнэ эрх чөлөө байна. 하나님은 사람을 책임 있는 존재로 만드셨죠. Тэгэхээр бурхан хүнийг хариуцлагатай орчхуугаар бүтээсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 우리 선택에 책임을 지도록 하시는 거예요. Тэгэхээр бидний сонголтод хариуцлага үүрхээр 우리 бүтээсэн. 선택에 책임이 없다면 하나님 우리를 심판하실 수가 없죠. Тэгэхээр бидний сонголтод хариуцлага байхгүй байсан бол бурхан биднийг шүүж чадахгүй. 책임이 없는데 무슨 심판을 해? Хариуцлага байхгүй хахад яаж шүүх вэ? 구원을 받고 안 받고, Аврагдсан уу үгүй юу гэдгээс 믿고 안 믿고, итгэхгүй гэдэг нь. 그죠? Тийм биз дээ? 순종하고 안 하고 Дуулууртай хандах уу үгүй юу гэдэг нь. 책임 있고 그에 대한 심판이 있잖아요. Хариуцлага байгаа. Үүний ард шүүлт байгаа. 자, 하나님은 에덴 우산 중앙에 선악을 알게 하는 나무도 두셨고 생명나무도 두셨다. Бурхан эдийн цэцэрлэгт сайн мөг эдийн цэцэрлэгийн голтод сайн мөг мэдүүлэгч модыг бүтээсэн, бас амийн модыг бүтээсэн. 선택하게 하셨다. Тэгээд сонголт хийлгэж байна. 그죠? Тийм биз? 이스라엘 민족한테도 하나님께서 말씀 주시고 순종할지 불순종할지 선택하게 하셨잖아요. Израилийн ард түмэн ч гэсэн бурхан үгээ өгөөд одоо тэр үгэнд дуулууртай хандах уу үгүй юу гэдгийг сонгоо гэж хэлсэн. 빌라도 법정에서 Одоо Пилатын тэр шүүх тавцан дээр 빌라도가 ч гэсэн 한쪽에 예수님 세워놓고 한쪽엔 살인강도 바라바 세워놓고 선택하라고 그랬잖아요. Пилат нэг талдаа Есүсийг зогсоогоод нэг талдаа алуурчин Барабыг зогсоогоод сонгоо гэж хэлсэн. 우리 인생 결국 선택하는 거예요. Тэгэхээр бидний амьдрал эцэстээ сонголт 그 хийх. 책임이 Тэр хариуцлага нь 우리 자신에게 있는 거예요. бидний өөрт маань байна. 구원받은 사람
구원받지 못한 사람 심판 앞에 섰을 때 핑계 댈 게 없어. Тэгэхээр аврагдсан хүн аврагдаагүй хүн шүүхийн өмнө зогсоод шалтак байхгүй. 결국 자기가 선택한 건데요. Яг тэгэхээр өөрөө сонголтоо хийсэн. 신앙생활도 마찬가지예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 신앙생활을 순종하느냐 순종하지 않느냐 결국 자기 선택인 거예요. Итгэлийн амьдрал дуулууртай хандж ийн үгүй юу гэдг нь эцэстээ өөрийнх нь сонголт. 자, 그리고요. Тэгээд 하나님께서 에덴 동산 중앙에 Бурхан эдийн засгийн гол 생명 나무 선악을 알게 하는 나무를 만들어 두신 것처럼 амийн мод, сайн мууг мэдүүлэгч модыг бүтээж өгсөн шиг 오늘 교회 안에도 질서를 세우셨다. өнөө цаг ч гэсэн чуулган дотор дистараад хэмж хэмжээг 그리고 тогтоосон. 순종에 대한 Дуулууртай хандсан талд 축복, ерөөл. 불순종에 대한 Дуулуургүй хандах үед 징계를 약속하셨다. сахилгажуултыг амласан. 고린도전서 1-р Коринт 14장입니다. 14 байна. 14장 33절 14-ийн 33. 1300 дугаар хуудас. 읽어봅시다. За 33-ыг хамт уншийе. Учир нь Бурхан бол самуурлын бус, харин амар амгалангийн Бурхан мөн. 40절 40-р ишлэл 읽겠습니다. уншийе. Гэвч бүх юм зохистой, эмх журамтай байг. 하나님은 어지러움의 하나님이 아니고 화평의 하나님이다. Бурхан самуурлын бус, амар амгалангийн Бурхан. 질서의 하나님이다. 질서의 Эс 하나님. дарааллын Бурхан. 모든 것을 적당하게 하고 질서대로 하라. Бүх юм зохистой, эмх журамтай хий гэж байна. 우리가 구원받기 전에는 질서를 사실 몰랐죠. Бид аврагдахаас өмнө энэ дистараллыг ерөөсөө мэддэггүй байсан. 그죠? Тийм биз 구원을 дээ. 받고 나면 이제 질서를 이제 하나씩 알아가잖아요. Харин аврагсны дараа дистараллыг баг багаар нэг нэгээр 자기 мэдж 위치, байна. 자기 자리를 찾아가는 거예요. Тэгэхээр өөрийн байр суурь, өөрийн тэр байр сууриа олж мэдэж байна. 어? 그죠? Тийм биз дээ. 가정에서도 내 위치. Гэр бүл дотор миний байх байр суурь. 구원받고 나면 그 가정에 가족들이 구원받고 나면 가정에 이제 질서가 이제 올바르게 세워지잖아요. Гэр бүлийнх нь аврагдах юм бол тэр гэр бүл ч гэсэн дистарал нь зөвөр тогтож байна. 아버지, 남편, Аав, нөхөр, 응? 아내, эхнэр, 자녀. үр хүүхэд. 그죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз дээ. 교회 안에서도 하나님 질서를 세우셨다. Чуулган дотор ч гэсэн бурхан дистараллыг тогтоосон. 천지 만물이 움직이는 거 보면 질서가 있잖아요. Тэнгэр газар түмэн бодис хөдөлж байгаа харах юм бол дистарал байгаа ёстой. Тийм биз? 아, 하나님 질서 하나님이라는 거 알 수 있어요. Бурхан дистараллын бурхан юм байж тээ 하나님 гэдгийг 위 мэдэж байна. 아래를 정해 두셨어요. Бурхан дээр доор гэж тогтоосон. 물은 위에서 아래로 흐르게 했잖아요. Ус дээрээс доошоо урсдаг гэсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 하나님은 사람에게 참된 자유를 주셨는데 Бурхан хүнд жинхэнэ эрх чөлөөг өгсөн. 그 참된 자유라는 것은 자기 마음대로 하는 게 아니다. Харин энэ жинхэнэ эрх чөлөө гэдэг нь өөрийн хүснээрээ хэрэглэхийг хэлж байгаа юм шиг. 하나님의 뜻 안에서 하는 것이다. Харин Бурханы хүсэл дотор хийхийг хэлж байна. 예수님은 구원받은 성도들에게 내 안에 거라고 말씀하셨고 Есүс аврагдсан итгэгч нарыг миний дотор байгтун гэж 너희가 хэлсэн. 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없다고 말씀했죠. Та нар надаас салангад юу ч хийж чадахгүй гэж айлцсан. 그죠? Тийм биз дээ? 그것도 질서예요. Энэ ч гэсэн дистарал. 구원받으면 주 안에 거하는 생활을 해야 되는구나. Аврагдсны дараа эзэн дотор байж амьдрах хэрэгтэй юм байна. 그죠? Тийм биз? 하나님은 구원받은 성도들에게 너희 부모를 주 안에서 순종하라라고 말씀했죠. Бурхан аврагдсан итгэгч нар та нар эзэн дотор эцэгтэй дуулууртай хандаа гэж хэлсэн. 그러므로 구원받은 성도들은 어떤 경우라도 주 안에 거하기를 힘써야 되는 거예요. Тиймээс аврагдсан итгэгч нар ямар ч тохиолдолд эзэн дотор байх гэж хичээх хэрэгтэй. 아, 내가 구원받은 이유는 이제 신앙생활 주님 말씀 따라 신앙생활 해야 되겠구나. 이 마음을 알아야 돼요. Би аврагсныхаа дараа эзний үгийн дагуу итгэлээр амьдрах хэрэгтэй юм байж тээ гэдгийг сэтгэлдээ ойлгох хэрэгтэй. 어떤 경우라도 교회를 떠나는 선택을 하면 안 되죠, 그죠? Ямар ч нөхцөл байдал тулгарсан чуулганаас холдох сонголт хийхгүй байх. 물고기가 야, 한 번쯤 물 밖으로 나가 볼까? 응? Ус нэг удаа уснасаа бишээ загас нэг удаа уснасаа гараад үзчихье. 한 번쯤 나가 볼까? Нэг удаа гараад үзчихье. 나가면 어떻게 돼요? Гэ гарчвал юу болох вэ? 죽어요, 죽어. Үгүй шүү дээ. 구원받은 성도가 교회 주님 말씀 주님 떠나서 세상으로 한번 잠깐만 갔다 와 볼까? 응? Тэгэхээр аврагдсан итгэж эзний үгээс холдоод энэ ертөнц рүү түр явчаад ирээ. 어떻게 되겠어요? 신앙생활 올바로 못하지. Юу болох вэ? Итгэлээрээ зөв амьдрч чадахгүй. 정말 구원받았다면 Үнэхээр аврагдсан бол 이 교회 중심의 신앙생활을 교회 중심의 삶을 살아야 된다. энэ чуулганыг төвлөөд амьдрах хэрэгтэй. 왜? Ягаад? 내가 교회를 떠나서는 주님 떠나서는 아무것도 아니니까. Би энэ чуулганаас холдоод, эзнээс холдоод юу ч биш учраас. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래서 우리 이 형제자매들이 교회를 좀 많이
계속 좀 배워가고 알아갈 필요가 있어요. манай ахын дүүс ч гэсэн чуулганы талаар үргэлжлүүлэн таньж мэдэж сурах хэрэгтэй. 오늘 에덴 동산에 비유된 교회라는 제목으로 말씀을 드렸는데요. Өнөөдөр эдийн цэцэргээр зүйрлсэн чуулган гэсэн сэдвээс үгээс хэллээ. 교회는 성도의 구원과 신앙생활의 가장 중요하고 가장 기본이 되는 것이다. Чуулган бол итгэгчийн аврал болон итгэлийн амьдралд хамгийн үндсэн чухал зүйл болж байгаа. 하나님은 아담을 만드시고 에덴 동산에 두어 살게 하신 것처럼 Бурхан Адамыг бүтээгээд эдийн цэцэрлэгт тавьж амьдруулсан шиг 우리를 구원해서 교회 안에 두어 살게 하셨다. биднийг авраад чуулган дотор тавиад амьдруулж байна. 아담 하와가 에덴 동산에서 하나님께서 자신들을 위해서 만들어 주신 모든 좋은 것을 누렸던 것처럼 Адам ёо эдийн цэцэрлэгт өөрсдөнд нь зориулж бэлдсэн бүхий сайн зүйлсийг эдэлсэн шиг 오늘날 구원받은 성도들도 교회 안에서 өнөө цагт аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн чуулган дотор 주님께서 우리를 위해서 예비해 주신 모든 신령한 은혜들을 누리며 신앙생활한다. эзний аврагдсан итгэгч нар зориулж бэлдсэн тэр сүнслэг нэгүслүүдийг эдлээд итгэлээр амьдарч байна. 기억하시기 바랍니다. Тэгэж амьдраасаа гэж хүсье. 기도하겠습니다. залбирая. 우리를 사랑하시고 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрлаад аварч өгсөн Бурхан минь 주님 талархлаа. 피 흘려 우리를 구원해 주시고 Эзэн цусаа аварсан биднийг аварч өгөн. 또 몸된 교회 안에 심어 주시는 은혜를 감사드립니다. Мөн бий болох чуулгандоо тарь суулгасан талархаж байна. 구원받은 성도들 교회 안에 더욱더 견고하게 믿음의 뿌리 내릴 수 있게 도와주시고 Аврагдсан итгэгч нар чуулган дотор итгэлийнхээ үндсийг гүн суулгаж чадхаар тусалж 교회를 통해서 베푸시는 하나님의 은혜와 사랑을 점점 더 깨달아갈 수 있게 도와주옵소서. чуулганаар дамжуулан үзүүлж байгаа Бурханы нэгүсэл хайрыг баг багаар таньж мэдэн амьдарч чадхаар туслаарай. 주님 오시는 날 우리 성도들 정말 모두가 다 기쁨과 영광 가운데 다시 오시는 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. Эзэн ирэх өдөр бүхий л аврагдсан итгэгч нар баяр хөөр тэр алдар дунд дахин ирэх эзэнтэй уулзах чадхаар туслаарай. 깨어 열심을 품고 신앙생활을 하다가 주님 만날 수 있도록 도와주옵소서. Сэргээр халуун сэтгэлийг тэгээд итгэлээр амьдарч хагаад эзэнтэй уулзах чадхаар туслаарай. 또한 우리 교회를 통해서 하나님 더욱더 복음의 역사를 나타내 주시기를 기도드립니다. Мөн манай чуулганаар дамжуулан Бурхан та сайн мэдээний ажлаа улам илүү гаргаж ирээсэй хэмээн залбирч байна. 서부권 지역에 하나님의 구원 역사를 힘있게 나타내 주시고 Баруун бүсийн аймагуудад Бурхан та авралын сайн мэдээгээ хүчтэйгээр гаргаж 구원받은 성도들이 안으로는 서로 사랑하고 аврагдсан итгэгч нар дотроо нэг нэгнийг хайрлан 밖으로는 힘있게 복음 전하며 신앙생활을 하다가 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. гадагшаанаа хүчтэй сайн мэдээ тараа итгэлээр амьдарч хагаад эзэнтэй уулзах чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 293장 하겠습니다. За Магдалины дууны 293 байна.